donc amake na jama ka chane na jibu jama ka chane donc tangara be mi de kera o de fla nga to ne na tabarkala donc pour que stratégie fait o hakilna de tabarkala donc ame wele di malien bema am be ka bo donc nga tigara ko ambalma bu mo ye initiative ka donc ils sont là voilà donc am be ka bo jumado anga juma reseli place de l'indépendance la kaira diela que nous sommes un peuple debout derrière son armée tabarkala et que Dieu fait on fait kera andale no anga armée ou là et wamu anga sura soutenir jusqu'à la victoire finale donc we minke amu fola ko anga tana to jusqu'à Kidal tabarkala amekla ka kuma diuma da kuna fla ko fo ga metoni kwati benta ka ibsika jumen faraka boli mina benno ka keni juma na to le 13 mai ma sibaro jemi Sékou Touré kuma chama fo ka ko bien ako dans un état démocratique l'État est un instrument technique pour le respect du choix du peuple et l'application de ses décisions. On avait bien connu. Fangabolo ka laini ye minye. Ou bien fangabolo be blind. Kasi jamana kono do me min laini ko de ta ko do bala. On a quand on y fait no jeti mina nga chokoro bala no Amadou Sédou Traoré di Amadou Djikroni. Domina anya ye ka fo amogo be ka chiedo Mali kununa. N'an ka selu ni ɲininkaliw cayara fo kana yɛrɛ timinanja a ka sɔn ka sɛbɛnniw ni wuli ka jɔ kɛ ka taa kuma arajo la a donni ma anw bolo k'ale de tun bɛ ka anw bolo k'an de bɛ k'ale dɛmɛ ja ale de tun bɛ k'anw dɛmɛ awɔ a tanyalen kɔ a somayemeyalen kɔ an y'o de dɔn ka sabu kɛ an taara k'an b'ale dɛmɛ min na ale taara ka to an bolo mais o y'a sɔrɔ dɛmɛ kɔnɔna na an ye min sɔrɔ a bolo on a jɛw o y'a to an yɛrɛ fɛnɛ sɔnna ka jɔ ni kɛlɛ ye donc o bɛ donni min na ko bi a yira ko kɛlɛ kɛra faso jama fɛ ko ka fanga jugu bɔ yen sɔrɔsiw nana an dɛmɛ o don nka olu nana an dɛmɛ ka jɔ donni de kɔrɔ donni mun b'u kunna bi fo an fɛnɛ ka foro kan k'u dɛmɛ ko donni ta c'est comme n'a fɔ olu de bɛ k'an dɛmɛ an t'u dɛmɛ dɛ donc n'i ye dɛmɛ fɔlen a ɲɛ 40 ma dɛmɛ ye nin de a bɛ fan fila de kofɔ donc o bɛ cogo min na a bɛ sɔrɔsiw ye sira dɔ de ta u ye jamana bila ba dɔ de kan o n'o kan farafinna jamana masakɛ caman labɛnnen tɛ farafinna ka bɔ jɔnya la jamana caman tun b'an fɛ yan k'u b'an dɛmɛ o labɛnnen tɛ kɛlɛ ka ban ka sababu kɛ u bɛ ka balo kɛlɛ la sisan an y'a caman sugu ye n'o ye CEDEAO ye ka farafin sugu faransi sugu ye ka taa se fo EITM ni jɛkulu caman fo ka n'a ye bi sɔrɔsiw sera ka sɛbɛya sɔrɔ CEDEAO kan kiiri sira fɛ o kiiri sira fɛ i b'a ye k'a fɔ sisan chef d'État jɔyɔrɔ foyi t'o la bilen o kiiri bɛ sisan kiiri tigilamɔgɔ de bolo ne bolo hali kiiri tigilamɔgɔ kun ka se ka communiquer k'o kan donc jamanadenw ka bɔ k'a fɔ ko tɔɔrɔ min b'an kan ni kiiri ye jaabi di a la o ko tɔɔrɔ ka wuli ka bɔ an kan o y'an ka hakɛ ye wa o ye sɔrɔsiw fɛnɛ ma dɛmɛ ye a bɛ ye k'a fɔ bi Nations Unies Russie jamana ni Chinois kelen k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka taa yira k'a fɔ ko Mali ka kotigiya n'o ye la souveraineté du Mali ko diɲɛ sariya fɔ cogo min na a ka labonya diɲɛ sariya bɔ fɛ kɛrɛnkɛrɛnna Faransi fɛ o wagati nana bɛn nin dati fɔli ma ka taa sɔrɔ yanni nin dati ka fɔ o y'a sɔrɔ a ma kɛ ka bɔ o kɔnɔ ka na se fo an bɛ don min na i ko bi CEDEAO jamana mɔgɔw bɛ k'a fɔ k'u bɛna lajɛ ko ka fɛɛrɛ kɛ ko ka na ni kɛlɛbolo wɛrɛ ye min bɛ se ka terrorisme kɛlɛ ka taa sɔrɔ Bazoum ye Barkhane recevoir ko ka terrorisme kɛlɛ e kuma Barkhane tɛ se wa e kuma Barkhane tɛ se wa e kuma G5 Sahel tɛ se wa donc e kuma MINUSMA tɛ se wa kana bɛn wagati kelen ma MINUSMA bɛɛ k'olu mɔgɔ bɛɛ ko ka taa ni ɲɛda kura ye o wagati kelen Mali fana bɛ k'a ɲini sisan n'a ma ɲɛ ko ɲɛda kura bɛ sɔrɔ o ɲɛmɔgɔ ka to Chinois ni Russiw na anw yɛrɛ Maliyɛnw bolo donc sisan o b'a yira a ka kan jamana kɔnɔdenw k'u sago fɔ k'u ka kunkilenna n'u ka miirina fɔ diɲɛ mɔgɔ ye ka kɛɲɛ ni nin ko kura minnu bɛ sen na o ni ka kɛɲɛ ni sɔrɔsiw filɛ k'u kɛ nin ba min kan an ka se k'an jɔyɔrɔ fana fɔ o la o ɲɛ analyse bɛɛ kelen kɔfɛ Yɛrɛwolo y'a ɲini kabi kɛnyɔrɔba juma tɛmɛnen k'a fɔ Maliyɛn bɛɛ ka bɔ ko kɔnɔkulu
sɔrɔsiw tɔgɔ min b'a ko kan o ni jamana kɔnɔdenw ka fara ɲɔgɔn kan tɔgɔmasiri o ni k'a yira jugu la ko maliyɛnw u tɛ min kalama c'est que fɛn o fɛn bɛ sen na après 3 mois d'embargo ko maliyɛnw b'u galabu la de a dan sini b'a kɛ 4 mois yɛrɛ sini o b'a kɛ kalo 4 ye kalo 4 an bɛ embargo la kalo 4 9 janvier 9 mai awɔ kalo 4 voilà donc ka taa yira diɲɛ mɔgɔ la ko bɔli min kɛra le 14 janvier peuple min bɔra k'o bɔli kɛ minɔgɔ m'u faga kungo m'u faga galabu ma sa wa an b'an ka jamana kɔ an b'an ka armée kɔ ma si bɔli miirina fila ye tabarikala Siribe bɛ fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ an bɛ espoir maa kelen ta an bɛ sɔrɔ k'a segin ka na fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ Sadera sabola ne baloko juye ay jawfo ne kelero la donne kuma fole be o dangel tunjune me. Voilà, merci beaucoup. En bas de la Meba Kloka Saka fo Yirewolo debout sur les remparts au de be Ambulo bi Klegaina Ibafo wati ni boli avec Sena Jamana kono be ni wulika jobe Sena ame jamunka inka alabe avec famille mako adresse à la nation. Donc au Kenekambi amena kumaka adi Juma boli mamunu kera sababu ye ninga anganiata ambale ka kumado o madoma balmake itoni jamu ibe gredon voilà bi itoni jamu fo merci beaucoup ne Basungalo Konate ye CDM membre donc yani nga do kuma kono be awere ka radio lamé baka jekulu bela jele fo tabarkala et puis yani nga do kuma kono be yafa ɲini lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ an'an filɛbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ barisa kuma ka gɛlɛn kuma la bɛ se ka don lamɛnbaga jɛkulu gasi la ka sɔrɔ a ma dabɔ a kama donc n'o kumaw ɲɔgɔn bɔra an ka kumaw kɔnɔ u k'a dɔn ko fili don ko tugu tɛ donc yanni n ka don kuma kɔnɔ be Yirewolo debout sur les remparts à ma belle lajɛlen fo ni ye Yirewolo debout sur les remparts ma belle lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ bɛn yɛrɛ fo a ka faso kanu na a ka cɛsiri la a n'a ka timinanja la anw CDM an gongan bɛ ka fanga de kɔkɔrɔ don mais bɛn ni Yirewolo ko k'olu bɛ Faransi de gɛn wa o ye Mali ka bana ye Afrique ka bana ye Faransi ye surtout minnu ye farajɛ jamana Faransi ye yɔrɔ minnu mara tant que an ka n'an ma Faransi gɛn i n'a fɔ bɛn bɛ k'a laɲini cogo min an bɛ lafiya ni basigi fɛn fɛn ɲinina Mali kɔnɔ farafina kɔnɔ a tɛ sɔrɔ donc bɛn bɛ k'a ɲini c'est comme barajuru min kɛlen bɛ ka an ni Faransi lié bɛn bɛ k'o tigɛyɔrɔ de ɲini bon a y'o de daminɛ a mɛnna bon transition bɛ k'o fana de waleya donc bɛn kan ka fo a fɔ bɛn kan ka fo donc au la mouvement espoir yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la CDM y'a initiative ta mais Mali CDM ko kan ka kɛ Mali bɛɛ ye maa kelen tɛ se ko la tɛgɛ kelen tɛ tɛgɛrɛ fɔ donc o de sabu la mouvement yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an nana ni tableau ye tableau fɔlɔ k'a di bɛn de ma ok voilà nya dito benma ok voilà ok ni RSA ye ni na retai voilà tabaraka
merci donc an b'a ɲini bon maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ. i b'a dɔn radio baara ye équipe de ye n ka jama ka ca dɛ n bɛ tila ka n ka jama da a f'i ye faamuna ɔhɔ a faamuna n bɛ technicien bɛ rédaction a jama ka ca dɛ a faamuna n'ala ɔhɔ sɔnna an bɛ tila ka ɲɔgɔn ta n'ala sɔnna donc an bɛ fɛ ka welewele dali min kɛ Ɔhɔ. maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka bɔ le 13 n'o ye jumadon ye c'est vrai juma natɔ de don juma natɔ n'o bɛ bɛn kalo kura tile 13 ma c'est vrai an b'a fɔ kuma bɛɛ ko an ka bɔ i n'a fɔ kɔnɔkulu mais nin ze ne bɛna fɔ an ka bɔ i n'a fɔ didenkulu barisa didenkulu mana bɔ juguw bɛ siran juguw b'u dogo donc o de la n b'a ɲini maliden cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔba bɛɛ lajɛlen ka bɔ mun de bɛna taa fɔ kɛnɛ kan yen de mun bɛna taa fɔ kɛnɛ kan jigisigi kuma de bɛna taa fɔ kuma kan kɛnɛ kan maliyɛnw ka kanu an'u ka danaya ka da an ka finitigilakaw kan ani an ka autoritéw kan o de bɛna taa fɔ kɛnɛ kan maliyɛnw ka laɲini degun minnu bɛ maliyɛnw kan n'o de kɛra transition yɛrɛ nali sababu ye o kumaw fana bɛna taa fɔ kɛnɛ kan walasa autoritéw hakili ka t'o la ka maliyɛnw ka degun dɔn degun ninnu bɛ se ka wuli cogo min o degun fɔlɔ ye faransi ka k'an ka coopération yɛrɛ tigɛ ani faransi cɛ n'u tɛ se ka na ni coopération gagnant ye i n'a fɔ an b'a fɔ an ka zana la cogo min coopération min n'a bɛ kɛ i duuru nɔnɔ duuru basi ye an k'a dorogo ɲɔgɔn na k'a min k'a galama sɛmɛ ɲɔgɔn kɔrɔ donc n'o tɛ i bɛ taa n'i ka basi an ka nɔnɔ b'an bolo donc o k'a yira faransi sawarikala donc o kumaw de bɛna taa fɔ kɛnɛ kan i ka welewele laban kɛ n ka welewele laban ye min ye o ye jeunesse malienne an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan bon an kɔni ye dɔɔnin kɛ mais minnu bɛ anw kɔfɛ n bɛ farankan ɲini u ka fara ɲɔgɔn kan u ka faso in kuma bɔ faso in sɛgɛnna faso in tɔɔrɔ la donc n'an ma fara ɲɔgɔn kan an bɛ laɲini min kɔ a tɛ sɔrɔ donc n bɛ bɛn de ɲini maliyɛn cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen fɛ donc n bɛ bɔ kuma kɔnɔ an b'a fo ni ala sɔnna ma voilà Cheikh Sidibe b'a bilasira ni fɔli dɔ ye a tigɛra fɔ a gosi sadira sabaula ni balo ko jugu ye an bɛ segin ka na kumaso kɔnɔ ka tɛmɛ ni jɛmukan tɔ ye an y'a ye an ka jamana ɲɛmaa fɔlɔ Modibo Keita Baba Modibo ko a soma yɛlɛmali bɛɛ nin bɛ fɛ ka dɔ fɔ yanni an ka se kosɛbɛ bɔli ko in na quoi an bɛ fɛ ka min fara a kan ale ni mardi bɔli tɛ kelen dɛ voilà bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan fɔlɔ vendredi d'abord le 13 mai bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan mars mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ko minnu bɛ ka transition kɔkɔrɔma don a bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan k'a daminɛ yɛrɛwolo la M5 Sobɔle Mali bɛɛ donc espoir tous fama CDM ka initiative kɔnɔ ani minnu sigilen bɛ diaspora la le grand frère Seku Tunkara u bɛɛ lajɛlen an bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ka se k'a kɛ maliyɛn bɛɛ ka ko ye hali dɔw bɛ yen olu ko k'u tɛ k'u yɛrɛ ye u ka parti politique ka sira ma u tɛ k'u yɛrɛ ye transition ko la mais ko ni armée fɔra ko armée ye bɛɛ jɛ ye quoi olu b'u yɛrɛ ye nin bɔli in na ko parce que nin ye wolomasiri tabagaw ka ko ye donc jumadon an bɛɛ ka bɔ k'an ka surasiw galabu ka ɲɛsin u bɛ ka jamana kumabɔli baara min kɛ o de tun bɛ n bolo ka fara kuma kan tabarikala ko na tɛ ka kuma kɔfɛ k'u fo k'u ni ce u ye bonya min kɛ yɛrɛwolo ye ni ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn bolo fɔ jamana ka lafiya anw seko ye min ye sifinnakaw ka fara ɲɔgɔn kan la walayi an b'o kɛ ni ala sɔnna n'o bɛ bɛn fɛn o fɛn ma yɛrɛwolo ye prête ka an da ka se bɛɛ ma ka bɛɛ sira tagama hali kɔrɔyara sa n k'an kun y'a laɲini k'a ka tuubi ta mais dɔw bɛ yen u nata bonya la kojugu u tɛ fɛ ka tuubi ta tugun donc an bɛ an balimakɛ fo minnu bɛ wuli ka jɔ in na an b'u fo kosɛbɛ Tangara n'a tɔw merci. an ka musokɔrɔba bɛ kɛnɛ kan Muna Sirifu a ka d'an ye a ka tigɛrɛ fɔ a kun kosɛbɛ a ma deli ka to kɔ Maliko la a ma deli ka to kɔ yɛrɛwolo ko la an bɛ foli ni tanuni an b'o las'a ma a ye tigɛrɛ fɔ a kun voilà. k'a ka duwawu ta voilà a bɛ tila ka duwawu ta Jamana ɲininkali dɔ tun bɛ bolo nin dala tilera maa caman bɛ k'a fɔ ko aw bɛ boli kɛ kojugu ko aw ka baara ka kɛ ten sa
yala malo fana tu jo fe doni parce que boli chara ko ka barake hein. Vous savez, si ça yani Konaté bita. Oh. Donc le tumi ka fo ko. Cheikh a dongli korde. Oh. Ah, ok. C'est-à-dire que ko ajara sabato. Ça diara sabaula ni balogo juguye. Ni balogo juguye quoi. Vous savez, à mes deux minutes, Mamoun nous ou Nyekli dans le Tumubolo. Nyekli dans le Tumubolo. Il n'avait que l'air yeux pour tout le temps pleurnicher. Mamoun nous Nyekli Tumubolo qui a coulé ganzin. Mais au Nyabala, ou que mega coulé ko dougoumou chira. Mais au thé. Au walmo onwara. Mamoun tumi ka kule nous Nyekli ganzin. Ko mali tika sika foyi ɲɛnabɔ parce que k'a bɛɛ bɛ ka dabiri mali da la diɲɛ jɛrɛjɛ tɔnbaw ni kulubaw kɔnɔ k'an tɛ ka se ka ko ɲɛnabɔ maa minnu tun bɛ yen n'u u fakɔrɔninw ka foro kun bilala san 5 san 9 san 10 n'u faw bɛ ka segin ka t'u ka foro la sisan n'u bɛ ka segin ka mɔni kɛ sisan n'u bɛ ka segin sisan u bɛ se ka t'u ka dugu la ka ɲa olu de kama ko an ka bɔli jɔ ko ka baara kɛ sisan k'a ka taa fa dɛmɛ foro la o de bɛ ka fɔ i kan tɛ nin dɔnkili de ma ko ka taa fa dɛmɛ foro baara la o de bɛ ka fɔ a ye sisan ko sisan ko foro labila la awɔ k'a ka segin ka taa fakɔrɔni n'a bakɔrɔni kɔrɔ mɔni na sisan ko ba labila la amadu kufa tɛ ba tigɛ bilen awɔ o de bɛ ka fɔ a ye ale bɛ ka mun de makɔnɔ m'a faamu k'a bɛ ka min makɔnɔ k'a ka bɔ jumadon k'a bɛ sɔrɔsiw kɔ ko yaasa ko zonba kulo minnu y'an bila nin kɛnɛ kan ko sɔrɔsiw ka hiku kan kiri k'u minɛ k'a ka bɔ ko sidaw ye janfa min kɛ ka ɲɛsin mali ma an ye sidaw den ye ko a ma jɛn n'a ye k'a ka bɔ k'a ka t'o kuma de kɛ ko an y'o sɛbɛn min sɔrɔ sidaw ka kiri kɔnɔ k'a ka bɔ k'a yira k'ale mago bɛ o jaabi la ko sidaw ko baara kɛ o de fɔlɔ ɲɛna o mɛ olu bolo ko mun don n'u b'a fɔ ko dɔ kɛra de jumɛn de la ko dɔ kɛra bɔli la u b'o de fɔ ko bɔ kɛra bɔli la ko komi an ma bɔ ka ban o an bɛ ka bɔ dingɛ de kɔnɔ an ma bɔ ka ban olu fɛ an ka to yen wa ni bɛ bɔ ka ban de olu ma ko ka bɔ donc ni dɔ kɛra bɔli la sisan an bɔra de wa ou bien an b'a kɔnɔ de an bɛ kɛlɛ kɔnɔ hali bi de k'olu k'o de faamu o de bɛ ka ɲɛf'u ɲɛna tan o de kama an bɛ na don o don ka kuma u fɛ don o don k'u kana an ka taama pour que an ka se ka bɔ bientôt an bɛ bɔ dingɛ kɔnɔna na olu kama ko dɔ kɛra taama la k'u k'a fɔ ko tagama ni bolofini fana de bɛ kɛ ni ɲɔgɔn ye sen tɛ se k'a fɔ bolo ma ko dɔ kɛra bolofini fana na ka taa sɔrɔ sen yɛrɛ bɛ ka tagama o fana y'a jumɛn ye tugun c'est pas facile mas ne bɛ hinɛ mɔgɔ la mɛ dɔnkili bɛ ka kuma min fɔ k'a jara sabatɔ la ni ɲɛnama kojugu ye quoi jamana min kɔnɔ ni maaw tun tɛ ka ɲɛnabɔ i tɛ ka ɲɛbɔ ɲɛnamaya nɔfɛ bilen parce que lagosi barika bonyana bi mɔgɔw de b'u k'u to diɲɛ fan wɛrɛ fɛ k'a ɲini ka kɛ maliyɛn jamana min kɔnɔ ni tigɛɲɔgɔnya kun nana ni faamaw ani dugumamɔgɔw ɲɔgɔn cɛ fo defi fɔlɔfɔlɔ kɛra o tigɛɲɔgɔnya bɛ latakala cogo jumɛn na bi o b'an bolo dɔnkilidala b'a fɔ ko sunɔgɔkan bɛ yɔrɔ caman ko nka ko ɲɛ tɛ maa la ne fɔ senkan bɛ yɔrɔ caman mɛ maa tɛ ka ye n bɛna mɔgɔninfin kɔrɔ fɔ fɛn dɔ bɛ yen an ka ŋaraw fo b'a fɔ mɛ mɔgɔ caman t'a kɔrɔ fɔ a kɔrɔ fɔ an ye dɛ a bɛ fɔ mɔgɔ caman ma k'e tɛ adamaden ye n'a fɔra o bɛ dimi parce que a bolo k'i y'a ni bagan de sanga ɲɔgɔn ma donc n'a fɔra k'i tɛ adamaden ye o kɔrɔ de k'i ni sitanɛ de sangara ɲɔgɔn ma Allahu fili fɔlɔfɔlɔ min kɛra o kɛra sitanɛ de fɛ fili kelen yɔrɔlɔbaya fili mɛ sitanɛmɔgɔ ye mun ye ale ka fili kelen kɔfɛ a ma segin a kɔ maintenant sitanɛmɔgɔya de ye mɔgɔ ye min n'ale filila a tɛ segin o de kama tɔw ko l'erreur est humaine mais persister dans l'erreur est diabolique donc an ka ŋaraw ko adamadenya ye jumɛn ye ko an fa adama ni an ba wa fililen kɔfɛ u ye san 40 de kɛ ka yala yafa deli ka segin kɔ ka sigi ko n'i ka fili ye ko de ye adamadenya ye donc n'a fɔra k'i tɛ adamaden ye o kɔrɔ k'i ye sitanɛ den de i ni bagan ma sanga ɲɔgɔn na ko saya diyara sabaw la ni balokojugu a b'o fana fɔ i b'a ye k'a fɔ Modibo Keyita binna janfa kɔnɔ u y'a empoisonné k'a faga Modibo awɔ an y'o kiri kɛ 2010 Baba Modibo Modibo Keyita a sara cogo min na a kiri kɛra 2010
parce que suŋolu kumana a ka gafe kɔnɔ Amadu Jikɔrɔni laseli kɛ o laseli kɔfɛ Amadu Jikɔrɔni wulila kiri la a wulila kiri la 2010 an y'o janjo ta a fagara faga cogo min na sali kɔnɔ an tulo kun b'a la janfa min donna na an tulo kun b'a la sera minnu nana o kɛ a fagara faga di janfa de kɔnɔ du y'an poisonné de a fagalen kɔ san 45 san 45 Moribo minɛlen kɔ o ye san 23 san 23 de kɛ k'a tɔgɔ tiɲɛ san 23 de kɛ ka hakilina la kɛlɛ san 23 a y'a yɛrɛ di ka se ka min di faso ma bonya ta sira ni sɔrɔ ta sira ni miirina ta sira ni adamadenya dilan ta sira san 23 y'o de kɛ a binnen kɔ donc a bin ni san cɛ n'o y'a ka fanga tiɲɛnen san 54 a yɛrɛ tannen ni san cɛ san 45 o san 45 kɔ a mɔdenw n'a kulomasamaw wulila k'u jɔ a kaburu kan k'a fɔ ko e de ta ye tiɲɛ ye awɔ e de bawo ladina den min ye faso kumaboden a kuma kamara ka taa sɔrɔ minnu y'o janfa kɛ olu bɛ nin na ni olu tɔgɔ fɔ an bɛ taa seliji kuraya a jara sabatɔ la ni ɲɛnama ye dɛ a bɛ kɔni fɔ k'a jara sabatɔ la ni ɲɛnama ye min n'a binna janfa kɔnɔ min a fitiriwaleya kɛra sababu ye a ka kɛlɛ ma dɔn min sɔnna k'a fɔ k'ale bɛ faso bila n'o ye ɲɛmɔgɔ ye ko jeli kelen ti bɔ san 40 kɔ a bɛ dugu kɔrɔ san 41 kɔ ale de bɛ majamu minnu y'a minɛ olu tɔgɔ tɛ se ka fɔ a jara sabatɔ la ni ɲɛnama ye nin ye ɲɛnama ye kojugu de ye nin ma ɲi dɛ jeliw tɛ nin fɛ awɔ a bɛ k'o de fɔ dɔnkili kɔnɔ tan a mɛ banbaga man ca parce que ko kɔrɔ dɔɔnin tɛ bilen o de kama an sera ko kɔrɔ dɔɔnin de ma k'a dɔn ni tɛ dɛ k'a kɔrɔ dɔn ko mun de b'a kɔrɔ nin kuma ye mun na a bɛ ka mun de fɔ ɔ dɔnkili la u b'a surunya sinon a nin fɔra cɛ minnu ma u salen kɔ ye diɲɛ ko dilan u bɛ yen o Moribo ninnu b'o la bi i b'a ye k'a fɔ maa bɛ fanga la bi Laginɛ Sénégal mais min bɛ dugu kɔnɔ n'o ye Cheikh Anta Diop ye Sénégalais bɛ ka waso n'o de ye ɲɛmɔgɔ in tɛ dɛ ayi n'i ko k'u ka diɲɛ masakɛw compter bi a tɛ ban mais masakɛ min ye ko dilan diɲɛ kɔnɔ olu bɛ compter n'i ko k'u ka diɲɛ dugukolo mɔgɔninfin compter a tɛ ban mais minnu ye ko dilan diɲɛ kɔnɔ u bɛ compter awɔ minnu tɔgɔ bɛ histoire la a bɛ compter tabarikala ka ko dilan a bɛ compter Baba Modibo Keita ɔ ale ka soma yɛlɛmali o de bɛna ɲɛnamaya aw fɛ o tɛ Baba Modibo Keita a yira k'a fɔ d'abord yana min yɛrɛ wolo sigi an taara dɔw ɲini dugukolo min kɛra Modibo ka fanga bannen seere ka taa an jɔ dugukolo kɔ kan Kayo jinɛ minnu kɛra seere ka taa an jolo ɲɛkɔrɔ mɛlɛkɛ minnu kɛra seere ka taa fanga in banna Kayo de kɛ fanga in o bɛ fan jumɛn fɛ Kulukoro ka taa fɔ Ala ye Moribo ye nin kɛ ni faso kanu de ye a ye nin kɛ ni Ala ka lamaru de ye bon Ala de ye Moribo d'a ma nka Ala fana sɔnna k'a minɛ Ala y'a minɛ kun min kama i b'o de dɔn y'a dama kun min kama i b'o de dɔn kɛlɛ dara nin yɔrɔ la i b'o de dɔn et puis i kelen kɔ k'a minɛ a yera anw fɛ bi k'a ta tun ye tɔn ye maa tɛ se k'o kari yɛrɛwolo dɛmɛ ni tɔn ye i k'a dɛmɛ ni Moribo baara kɛ i k'a dɛmɛ ni sababu ɲuman caman ye Moribo dɛsɛra yɔrɔ min na an ka panw kunna awɔ an y'o dɔw de ta ka taa sigi Kulukoro tile kelen baara k'a lajɛ an bɛ se ka fɛn jumɛn ta faso kɔnɔ danbe la fasoden min yɛrɛ ye min na o de kama kinyɔrɔba ko olu tɛ se ka to kɔ o la donc Moribo min don o kɛra sababu ye bi san 2 kɔfɛ yɛrɛwolo kɛra a tɔgɔ ye kɔbaw tigɛ ka babaw tigɛ ka kɛ sanji ye a nali y'i diya wa a bɛ na a nali m'i diya wa a bɛ na wa n'a nana a bɛ nafa i mago t'a la wa a bɛ nafa ɔ an bɛna taa bonyamasigi kɛ Moribo ye ka dugawu ɲini a fɛ tugun ka dugawu k'a ye ani alisamɛ su bɛɛ lajɛlen o tagama bɛ daminɛ fɛn bɛɛ tali kɛ Maliba la ka bɔ Maliba la k'an kun da cimetière kan n'o ye Amudalayi kaburu dɔ ye Moribo dalen bɛ yen a bɛ kɛ i bɛna ye k'a fɔ nin kalo tile 16 a bɛ bɛn lundi ma lundi sini kunɲɔgɔn n'an bɔra jumadon ni dugu jɛra ka dugu wɛrɛ jɛ ka an bɔ dimanche la lundi dɔrɔn 16h wagati an bɛ to tagama kɛ ka taa tasibila kɛ Moribo ye ka dugawu ɲini a fɛ ka dugawu ɲini a fɛ ka tila ka dugawu k'a n'a jɛ bɛɛ lajɛlen taama in bɛ daminɛ min a bɛ daminɛ Maliba la k'an kun da i bɛna ye k'a fɔ cimetière kan ka taa Amudalayi kaburu dɔ awɔ Amudalayi kaburu dɔ la an ce tabarikala o de don ɔ Ben i bɛ jumɛn sɔrɔ ka da o kan an bɛ min da o kan Mas
Oui, qu'a fait le 16, Baba Modibo Keita empoisonné les Minkera. 77 man. Ni ame 16 mai 2022 là. Wuli ka jɔ min na an bɛna kɛ an b'a bila minɛn kɔnɔ ɲina masini ala sɔnna ma. Parce que ala y'a kɛ Modibo Keita tiɲɛtabaga dɔw bɛ yen bi. Minnu bɛ CNT kɔnɔ ala y'a kɛ Modibo Keita tiɲɛtabagaw bɛ yen bi minnu bɛ gouvernement kɔnɔ. Ala y'a kɛ Modibo Keita tiɲɛtabaga bɛ yen bi min bɛ jamana kunna n'o ye Asimi Goyita ye. Kunu Asimi ko k'a b'an fo kosɛbɛ k'a bɛ Kemi fo a bɛ Yɛrɛwolo fo. Ko olu bɛ baara min na nin ye ta ko n'i y'a ye baara in ka nɔgɔ bolo k'u nana sɔrɔ ko baara in ni 100 don k'an ye 60 k'a la qui est l'éveil des consciences de wallahi ala tabarkala le 16 mai an b'a bila minɛn kɔnɔ mas a don kelen ma ne y'a kanu ka proposition de loi dɔ kɛ CNT ɲɛkɔrɔ a don kelen kosɛbɛ pour que Modibo Keita ka kalan Mali kalansow la quoi. To proposition de loi déposée CNT ɲɛkɔrɔ le 16 mai ka tila o tɛmɛnen kɔ mas a laɲini le 16 mai ka kɛ une journée sommet et payée au Mali a ka fara o kan pour que an ka tasibila kɛ ka miiri ko cɛba min y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya di an ma cɛba min ye anw kanabila k'an ka kotigiya n'an ka yɛrɛtigiya di an ma a ma fɛn ɲini jamana fɛ fo ka fɛn bɔ o cɛba ni o sara kɛra kaso ani kaburu de ye le salaire des libérateurs Amadou Sédou Traoré y'a fɔ maa minnu ye jamana kumabɔ olu sara ka tila ka kɛ ka i don bɛrɛ la k'i minɛ k'i bɔnɛ i nin na o le kɛ an k'u célébrer o wagati kelen kɛra an ka nkalon da o la k'u buruja ka essayer k'u lanɔgɔ donc an b'a laɲini o ka kɛ don ye don min n'a sera ko mun bɛ nin don a ko Baba Modibo Keita min y'an ka Mali yɛrɛma hɔrɔnya di an ma n'a jɛɲɔgɔn sanumanw o de empoisonna nin don crime kelen a ye crime kelen pe de kɛ a jarakila ko kelen pe de la son seul crime c'est d'avoir aimé son pays o dɔrɔn a kɛra Mali fɛ a kɛra faso fɛ o dɔrɔn parce que ale bɛ faso ye comme farafinna de Modibo Keita ka yeli la Mali tɛ faso ye quoi Mali bɛ kɛ Modibo Keita bolo i b'a fɔ faso dɔ don mais farafinna de ye faso ye donc o de la ala an ka hymne national la farafinna de bɛ fɔ fɔlɔ pour l'Afrique et pour toi Mali donc a y'o baara de kɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ et France y'o de ye o de y'a to u ye fɛn bɛɛ kɛ ko ka Baba Modibo Keita lajɔ président min bɛ se ka sanga ɲɔgɔn ma Modibo Keita la farafinna bɛɛ pour que an kana fɔ ko diɲɛ bɛɛ ni Sékou Touré bɔra la ne t'a président donc tanu ni kan tɛ dans les faits an bɛ fɛ dɔ k'an sɔsɔ téléphone bɛ bɛɛ bolo bi i bɛ bɔ i b'an sɔsɔ mais wallahi mardi et lundi don fɛn o fɛn kɛra ɲuman na Baba Modibo Keita ka fanga kɔnɔ an b'a bɛɛ fɔ an tɛ dan o ma dɛ mas an bɛ Modibo Keita réhabilité de fɛn o fɛn kɛra k'a bɛɛ fɔ dans la sincérité c'est pourquoi an bɛ bɛɛ wele mɔgɔ mɔgɔ b'i yɛrɛ ye Modibo Keita ka hakilina la mɔgɔ mɔgɔ b'i yɛrɛ ye Mali ka ni yɛrɛma hɔrɔnya in sira la parce que bi Asimi bɛ k'i sen da Modibo Keita sen da yɔrɔ la an bɛ bɛɛ wele bɛɛ ka bɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ kaburu jura kɛnɛ kan pour que ka tasibila kɛ ka ɲɛsin Baba Modibo Keita ma fiɲɛ min fana yera Baba Modibo Keita ka fanga majɛ minnu yera la masa an b'o fana fɔ an da bɛ maga o la dɛ an da bɛ maga o la parce que an b'o dɔn quoi wa o fɔ cogo fana ɲuman b'an bolo mais an b'a fɔ ni majigi ye an b'a fɔ ni majigi ye mais an bolo majɛ dɔw kɛra Baba Modibo Keita ka fanga kɔnɔ parce que yɔrɔ dɔw la Baba Modibo a bɛ i b'a fɔ a jɔra jugu la quoi o yɔrɔ de ye Baba Modibo Keita ka fiɲɛ majɛ a jɔra a jugu la so kɔnɔ e m'a ye bi anw ta ye tolérance zéro ya tant tɛ regretter n'i ko k'i bɛ bɔ Masi i b'a sɔrɔ i ɲɛ an yɛrɛ bɛna an ka brigade bɔ u ka patrouille kɛ Bamako kɔnɔ o tɛ brigade b'aw bolo brigade d'intervention rapide a mɔgɔw bɛ yan o a ɲɛmɔgɔw bɛ yan u dafalen bɛ salle kɔnɔ walayi u bɛna bɔ ka lamaga kɛ Kati Bamako pour que k'a yira jugu la k'an labɛnnen don hali finitigilakaw ka sira dɔrɔn tɛ walayi on est prêt à tout mas an ma don kɛlɛ in na ko sini bɛ se quoi o de la an bɔ an janaba kolen don parce que an t'a wuli kuma dɔn donc n'a kɛra min ye an pɛrɛmɛ a bɛɛ kama donc o siratigɛ fɛ an y'o ye Baba Modibo Keita a jɔra sokɔnɔ jugu la sinon kibaruyaw kun dira o mɔgɔ minnu taara o fɛn Buwaɲi fɛ yen labɛn minnu kɛra ka kɔn 68 Modibo Keita ka fanga ɲɛ
a baara kibaruyaw kun sɔrɔla service de renseignement fɛ a don na mais Baba Modibo Keita a jɔra jugu la hali a bɛ minɛ don min na a ka kumakan a ma sɔn a ka kɛ bara de fer ni sama-sama ye joli kana na bɔ donc o kɔ a ye Faransi gɛn mais n'i ye kumaba dɔ gɛn masi i b'i sɛmɛ kumaba dɔ la an b'o baara de la bi o de la Faransi b'a fɔ k'u ye mɛtiri falen quoi a kun ye mun ye k'i la dimi i ka irisi labɔ ye u ye min kɛ Gbagbo la u ka t'o k'i la so u ye min kɛ Wuranda Paul Kagame mɔgɔ miliyɔn 1 o tɛ faga anw ka jamana kɔnɔ k'an jɔlen to quoi ka bɔ kuma la Masu munna u b'a fɔ ko bɔli cayara i b'a dɔn a bɛ min nɔfɛ n'a ma bɔ sisan parce que olu ka kuma o kuma ko illégitime n'an ye bɔli jɔ i b'a dɔn u bɛ min fɔ an ye embargo kɛ Mali kan le 9 janvier 2022 pour que peuple ka ban Assimi Goïta la ni bɔli ma kɛ dɔrɔn ni bɔli ma kɛ ni bɔli jɔra jamanadenw sɛgɛnna jamanadenw t'u kɔ tugun n'o de kɛra i b'o kumakan de mɛn u da kɔ u b'o de ta k'o kɛ k'u kɛlɛ fɛn min jɔlen dɔ bi jamana ɲɛmɔgɔw ani Faransi cɛ bilahi talahi c'est le peuple malien qui est debout o de jɔlen don an barika wa ni an t'a f'u ye an tɛ an sɛbɛkɔrɔ tɛ mas an dontɔ tɛ dɛ wallahi an tɛ na ten an t'u nɛgɛ an t'u janfa an waati bɛɛ bɛ bɔ ko ala ma daminɛ on a un demi siècle de combat 50 ans an bɛ ka bɔ n'a b'u kɔrɔ ko kalo 9 kalo 18 bɔli ko n'u sɛgɛnna quoi ko ne échauffement ye match ma daminɛ fɔlɔ wallahi c'est après la transition que le vrai combat va commencer tabarikala nin tɛ combat yɛrɛ yɛrɛ o mas wallahi nin tɛ ni dɔrɔn ka fuguri bɔ daba da la mais sɛnɛ ma dabɔ dɛ an bɛ tila k'o kɛ quoi an bɛ wa bɔ la foro yɛrɛ ma bin fɔlɔ tabarikala o de ye tiɲɛ u k'o faamu ko u ka ɲi ka min kɛ sisan Mali kɔnɔ yan sɛnɛ bɛ ɲɛ yan dɛ san 30 jamana b'aw bolo a y'a ci de ka denmisɛnninw jigi waro kabiri u bɛ bamuna na n'i tigɛ bɔra o jamana la hali ni fɛn ma f'i ye taa sɛnɛ la sa mais n'i seginna ka na k'i b'o jamana kelen minɛ k'o firimaso o tɛ kɛ dɛ diɲɛ jamana o jamana kɔnɔ n'Ala y'a denjugu da u ka jamana ci Ala b'a den sɛbɛw da u ka jamana kisi tan don an b'o baara de la tabarikala ok o b'a to ni an b'a to Kuyatɛ bɛ min fara nin kan ka sɔrɔ ka mɔgɔ minnu bɛ ka bataki ci k'olu ka ɲininkaliw k'olu poseli daminɛ aw kun i bɛ se ka jumɛn fara bɛn ta yɔrɔ kan ka kɛ ni Baba Modibo ka ɲɛnamayali ye Masi b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ kɔnɔna na danbetigiw siranna fɛn dɔ ɲɛ o ye janfa de ye janfa i m'a ye domodomolaw b'a fɔ ko janfa o janfa k'o ye kɔngɔrɔ ka janfa ye ko n'i ye sɛkili kɔrɔ ye ka maa min kun ci ko kɔngɔrɔ ka janfa dɔn u b'a fɔ waati bɛɛ u b'a fɔ mɛ ni ye min fɔ Modibo ka fili la o y'an bɛɛ ka kumakan de ye c'est à dire que Modibo jɔnna jugu la mais jugu jumɛn senkɔrɔ jugu Baba Musa Traoré Modibo ka lamɔden de don Modibo de y'a bɔ Kayi ka na n'a ye a mɔna Modibo ninnu ka du kɔnɔ dɛ awɔ k'a bila sɔrɔsiya bolo kan Modibo de y'o nɔgɔya nka n'a ta o ta a ma Modibo to yen mais i bɛna ye k'a fɔ duniya kɔnɔna na k'a kɛ milisi ɲɛmɔgɔ ye k'a kɛ milisi ɲɛmɔgɔ ye Modibo minɛlen o taara n'a ye milisiw ka direction de kɔnɔ ka secrétaire permanent u nana fɔ maliyɛnw ɲɛna ko milisiw de ye maliyɛnw tɔɔrɔ quoi ka taa sɔrɔ Modibo minɛlen taara milisiw ka secrétaire permanent de kɔnɔ ye milisi ɲɛmɔgɔ fɛ n'o ye Musa Traoré ye mɔgɔninfinw hakili dar'o la c'est parce que a y'a sɔrɔ yɔrɔ ma fara ɲɔgɔn kan an ko yɛrɛ kelen bɛ jamana kɔnɔ mais n'i da donna o kuma na bɛɛ i b'a bila tabarikala Masi o taara ni Baba Modibo Keita ye Kati o mɔgɔ jɔra fɛn fɔlɔfɔlɔ min na o tun t'a ni ye o tun tɛ fɛ ka Modibo faga o mɔgɔ jɔra fɛn fɔlɔfɔlɔ min na o y'a ja de ye a hakili o de kama Kati o taara n'a ye champ de tir la bombardier k'a bɔn pan bɛɛ fɛ k'a pa ka bɔ n'a ye Kati ka taa n'a ye Kayi ka bɔ n'a ye Kayi ka taa n'a ye Kidal ka bɔ n'a ye Kidal ka na Bamakɔ a kɛra mɔgɔ ɲɛna ko a natɔ don ko a ko bantɔ don o y'a faga yan ne c'est parce que o dɛsɛra ka hakili ta a ye layidu min ta jamana ye layidu min ta yɛrɛ Ala y'a bila sira min kan a m'a bila quoi kɛlɛ ma dun a ma dalakan bila finalement o nana ye k'a fɔ ko san 23 kɔ n'a ye Modibo Keita bila Modibo Keita bɛ sigi Modibo Keita ma parce que maa min su ni mɔgɔ bɛ ka gira k'a ɲɛnɛmaya mɔgɔ bɛ gira a kan a ma ɲɛ min ko o y'a faga
donc mun y'a ɲini ka Modibo Keyita faga u y'a ɲini k'a n'a ka kɛlɛ a n'a ka hakilina a ye faso kanu faso dusukun min ta k'a dɔn mɔgɔninfin na a y'a ɲini k'o de kɛlɛ o de kama yɛrɛwolo b'i sinsin a kan ni dɔw b'u kanto ko Modibo sara ka ban cɛ maaba ti sa sa ale bɛ soma yɛlɛma de fo mɔgɔ k'o faamu les grands hommes ne meurent pas donc maintenant u y'a kanu k'o min kɛ ka fabadiya bɔ mɔgɔ la ni Modibo la gosili ye anw y'o de fɛnɛ ta k'a fɔ ko non n'i y'a kɛ maliyɛn ye o t'i ɲinɛ ko hali su maliyɛn tɛ fitiriwale jamana ye donc hɔrɔn bɛ siran fɛn min ɲɛ n'i ye janfa fɔ fitiriwala fɛnɛ b'a la fitiriwaleya dɔw ko ko kuma in yɛrɛ tayɔrɔ bɛ fit alal n'o ye k'a fɔ fɛn min sugu ma dɔn dɔw yɛrɛ ko k'an bɛ fitiri min fɔ ko fitiri b'o de ko fɔ parce que a b'a sɔrɔ tile warala o b'a sɔrɔ su ma ko donc a wagati ni ɲɔgɔn cɛ tɔgɔ ma sɔrɔ a la ko y'a kɛ ko fit alal ka fitiriwale bɔra nin ye fɛn sugu dɔnbali an kana kɛ fɛn sugu dɔnbali ye donc minnu bɛ fɛ k'a jira an na komi n'a fɔ fɔfɔli bɛ se k'anw timinangoya ni kɛlɛ la k'u k'a dɔn ko nin y'a gere ye anw vaccinenen don mɔgɔ ka kuma t'an bɔ an ja kan bi yɛrɛ an bɛ kuma ni majigi nin don tɛmɛna u tun b'an minɛ dɔgɔkun tile 7 o dɔgɔkun tile 7 wagati kun kɛra an kun tɛ se ka tile 3 ye kɛnɛma o don tɛmɛna ne ta docteur Camu fɛ yen o docteur minnu ye ɲɛw furakɛ olu ko ko kuma k'an mun baara de kɛ an tun b'a remɛ la an kun da remɛ la an tun bɛ fasoden juguw ka kɛlɛ de la ni foyi t'an tɔɔrɔ c'est pour que Mɛmɛta sigilen filɛ yan don min na a sen bɛ kari dɔw ko ne yɛrɛ wolo ko bannen ko c'est fini ko bana o bɛna ko b'a ci ko bɔli y'an tɔɔrɔ olu mɔgɔ de kama bi ko bɔliw tɔɔrɔ parce que u b'a dɔn an bɔkun ye min ye o Asimi ko tɛ o awɔ an bɛ kɛlɛ min na o de ko don u ye nin bɛɛ mɛn an tulo b'u la an b'a dɔn mɔgɔ min bɛ k'a fɔ k'an n'o Musa Jara fo cɛ don min na a b'a fɔ assemblée kɔnɔ cɛ don min na a b'a fɔ assemblée kɔnɔ cɛ don min na a b'a fɔ assemblée kɔnɔ k'an ka tiɲɛ fɔ cɛ ko biɲɛkɛla ɲinan sen dɔ la biɲɛkɛla kan cɛ don y'a sɔrɔ a bɛ dibetiya de la ni faso kunkadenw don olu tun b'a di baara da la mɛ k'a to di baara da la k'o tiɲɛ jalan fɔ k'a bɛ laban tonya de ma maninkaw ko ten ko tonya a kɛlen k'o fɔ an sera a ma k'a fɔ ko i ni i Kolobakari awɔ i Kolobakari i ni nin ka kan kab'o don bi an bɛ ɲɔgɔn bolo o donni ma an ni Jara tun tɛ ɲɔgɔn dɔn mɛ a kɛlen luw cɛla a dunbagaw cɛla a sɔnna ka nin fɔ i ni Jara ya donc o tɔn min sigir'o sigicogo la an ɲɛna ni mɔgɔ min bɛna fɔ k'i b'o tɔn la gosi cɛ karamɔgɔkɛya min yeli la o n'aw bɔra assemblée kɔnɔ bɛn donna assemblée kɔnɔ u ye kuma caya bɛɛ ko ko laɲini tɛ aw bɛ jɔyɔrɔ min kɔ ye laɲini tɛ aw ni nafolo min na ni nafolo ni jɔyɔrɔ don an jɛr'o kɔ a dɔw bɛ yen nɔ jɛni jara min kɔ k'u k'a fɔ yen nɔ ka kabila bɛ min dilan k'o dɔ kɛ an ko mɛ u b'a fɔ ko mɔgɔ bɛ mɔgɔ dɔgɔya mɛ an ka ɲininkali kɛ ɲininkali fana kojugu ye u k'a kɛ u k'a fɔ n ye u k'a fɔ donc pratiquement minnu b'o kɛlɛ la bi Faransi kɛlen don ka nafolo di minnu ma an dun bɛ nafɛn ma d'an ma an bɛ taa Kɛnyɔrɔba an ko irisiw de bɛ k'aw financer dɛ an ko an bɛ taa Kɛnyɔrɔba n ko komi Kɛnyɔrɔba taga a kɛra ko jeliw ko bɛɛ ni ka kuma ma faamu n ko n'a ta tɛ i bɛ woro sara ne ye 5000 de minɛ bɛn na k'a d'i ma n siranna k'a di ye parce que n'a dira dɔw b'a fɔ k'olu fana ta mɛ ne y'a to n bolo komi ne ye Kuyate an y'a minɛ a ka ɲi bolo a ka ɲi bolo n y'o de minɛ bɛn na sisan n ko ne n'anw na yan n kɔrɔkɛ Umaru Cɛfin tuma dɔ la ko lakalili man di ne ye parce que a bɛ kɛ juru de ye ne n'anw na yan Umaru Cɛfin de bɛ 2000 di 2000 di ɔ bɛn nana ko Umaru Cɛfin tɛ yan nɔ ko essence sɔngɔ ko 600 o di yan n ko corruption kɔni tɛ ko corruption tɛ ko bonya don ko bonya diyara n ye parce que a dira ma ko a kɛ essence sɔngɔ mɛ a bɔra bɔ yɔrɔ min na n m'o ɲininkali kɔni kɛ parce que souvent a sogo ninnu dɔ ye koba sogo ye quoi i b'a don n'i bolo fɛnɛ min ye i b'o dun sogo ma bɔ sogo la donc pratiquement Mas ne bɛ kuma yɛrɛ wolo kuma n bɛ kuma ka wasa parce que tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra ne ɲɛna de fɛn b'a kɔnɔ imagine an bɛ taa ni mɔgɔw ka mobili Amidu sigilen filɛ nin ye yɛrɛwolo ka trésorier de don a ka mobili ye dɔ ka mobili sama ka na ale yɛrɛ filɛ Amidu de ka mobili sama na e de ye dɔ ta sama ka na
ale ta ko o bɛ tɛ dilanni yɔrɔ la o fana tila ka bɔ an ye dɔ ta tiɲɛni sama bili ta k'o sama ka na Bamakɔ yan wa n'a nana Bamakɔ yan i b'i débrouiller de koyi fo n'i sera ka min sɔrɔ sinon i b'a dilan de donc u taara ne ka mobili tiɲɛ yɔrɔ dɔ la ko ne ka mobili ma o y'a tiɲɛ de donc n'a bolo ko 6000 ye ne ka mobili dilan sara ne ka mobili dilan sara tɛ tabarkala parce que mori ka mɔgɔ la o b'a to ni mais an ye min bɛ dɔw da ko mobili moteur falenna ko sɔrɔsiw y'o falen eta la ilaha illallah on ko bisa c'est pourquoi ni bɛ ko in kɔnɔ quoi i bɛ tigɛ hadamadenw na ka taa fɛ de ko Gazprom wari bɛ ka d'o ma Gazprom a ye wari dila minnu ma olu bɔra k'u ta dara tigɛ o ko irisi wari bɛ ka d'o ma o fana de fɔra o wari an bɛ don min na i ko bi tiɲɛ yɛrɛ la ni irisiw tun bɛ se ka wari di an ma a b'an dɛmɛ dɛ tiɲɛ yɛrɛ la wa hali ni sɔrɔsiw bɛ se ka wari d'an ma a b'aw dɛmɛ la b'an dɛmɛ ayi mas wallahi ne y'o f'i ye ni irisi ye wari d'an ma ne b'o f'i ye ne ma ne male ɲininka kan ne dilan ka jala de yan mɔgɔ ko bɔl dɔ kɛra ko 5 millions ko 5 millions de bɛ da 5 millions jɔrɔ de bɔl la mais i bɛ ɲinɛ min kɔ i bɛ ɲinɛ min kɔ i dɛsɛra ka min kɛ dɛ i bɔɲɔgɔnko yɛrɛ wolodenw de ka wari fara fara ɲɔgɔn kan kɛ o de b'a kɛ sinon kunnafonidilaw filɛ yan nɔ olu ka dɛmɛ bɛ balo nin la et puis e bolo ko olu bɛ ka na ko anw jurumu de kama wa c'est vrai o sara t'an bolo mais an bɛ se ka min d'u ma bonya la an m'o d'u ma bonya la ko n'a tɛ min dɔn dɔw bɔra sisan a bɛna bazɛn min kalalen an kana k'a yɛrɛ ka si min ka wari dɔ dɛ fo a bɔɲɔgɔnko dɔ y'a wele sisan k'o d'a ma o n'a ɲɔgɔnna caman parce que olu fana ka jate la u bɛ se k'o fana kɛ fasoko la kuma b'o dɔrɔn de bolo mɔgɔ b'a ko gɛlɛya cogo jumɛn na ni irisi bɛ ka wari d'a ma olu bolo k'a bɛ dan yan de ok bɛɛ n'i bɛ jumɛn fara nin yɔrɔ nin kan an ka mun fɔ o yɔrɔ la tugun ko an bɛ ka tugu irisi kɔ ko wari tɛ irisi fana bolo ko irisi kelen bɛ kɛ ka wari d'a ma tugun mais nin kɔrɔ ye jumɛn mais c'est grave quoi bɛɛ i bɛ jumɛn fara irisi ko in kan ala hali kuna sinu ye article dɔ ci ma faransɛw ka article dɔ tuguni u ko irisi ye wariba de di bɛɛ ma kosɛbɛ o ye lisi cité quoi u bɛ Kemi Seba tɔgɔ k'a la u bɛ Nathalie Yam tɔgɔ k'a la wa aw mɔgɔ naani u bɛ ne yɛrɛ tɔgɔ k'a la voilà donc n y'o ye ne kɔni bɛ n ta de dɔn donc n bɛ n ta de dɔn a mana fɔlɔ a wari mana fɔlɔ ko fɔ ne y'a kanu k'a kɛ mɔgɔ ninnu apparemment ne ko ka d'u ye de quoi peut-être u bɛ ka duwawu kɛ n ye quoi masu bɛ fɛ ka wari sɔrɔ walayi u bɛ fɛ ka wari sɔrɔ donc n y'o de jateminɛ u bɛ fɛ ka wari sɔrɔ parce que kuma cayara dɛ bɛɛ ni immeuble jɔ bɛɛ ni nin mobile san bɛɛ ni a kɛ tan bɛɛ ni boulangerie jɔ cɛ ne yɛrɛ b'a dɔn mais ne ko n ko nin bɛɛ tɛ se ka kɛ juguya ye nin dɔw ye an kana ɲɔgɔn kɛ duwawu ye quoi pour que i ka se ka sɔrɔ kɛ cogoya min na ne b'a ye ten de quoi donc mais min nafa ka bon ni nin bɛɛ ye an ka continuer kɛlɛ in fɛ quoi et puis an b'u ɲininka u k'a fɔ an ye Modibo Keyita ye joli d'an ma quoi an bɛ ko min tɔgɔ fɔ ne bɛɛ o maa bɛ k'o la parce que ni diɲɛ bɛɛ cɛkɛbara ye joli d'an ma dɔ ko n k'i ɲininka ko jene ko gɛlɛya bɛ yen bi kosɛbɛ terrorisme ta sira fɛ yala ko fɛɛrɛ ni dabali jumɛn sigilen don sen kan walasa jenekaw bɛ se ka lafiya nin ye dɔ ka bataki ye an bɛ dugawu kɛ an balima jenekaw min tora a la ala ka u da yɔrɔ suma minnu jɔgina ala ka kɛ farajagabɔ ye yarabi masa an tɛ tile fila lajɛ minnu taara nin baara kɛ i bɔ sentir la colère du colonel Sadio Camara la loi du talion an ka tile fila di ɲɔgɔn ma dɔrɔn an ka tile fila di ɲɔgɔn ma kɛlɛ kuma man ca cɛya kuma man ca ni min bɔra o la an bɛ tila k'o ɲɛfɔ an ka 48 heures observé kɛ ni min bɔra la an b'o ɲɛfɔ an tɛ kuma dossier militaire kan tugun Kuyate bɛ se ka mun da o yɔrɔnin kan mas vous savez yan ka guerre d'agression coloniale n'o ye Faransi nana binni min kɛ anw fɛ sira min wele ko la guerre par procuration ou bien la guerre proxy u y'o ta ka n'o diyagoya labɛn k'a kɛ crise intercommunautaire ye n'a fɔ sɛw bɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ ka na o fana don kɛlɛ kɔnɔ kɛlɛ min wele ko la guerre asymétrique comme sisan ka juguw ni ɲuw bɛɛ kalan don ɲɔgɔn na o nɔ kan a bɛ ye ko ni an ka dugu ninnu fɛn fɛn ta k'a lajɛ i jeni mara o nara o fan bɛɛ fɛ ka taa fo kona i mana taa fan o fan tiɲɛnikɛla kulu ninnu ka taa don Mopti kɔnɔ a bɛɛ ye yen sigida mɔgɔw yɛrɛ de donc o nɔ kan kɛlɛ bɛ gɛlɛya ka sabu kɛ jumɛn ye tiɲɛnikɛla b'a dogo du de kɔnɔ k'a dogo jamaw de la jama minnu ti ka farinya ka tiɲɛnikɛla labila an b'a ɲini fɛ
min kɛra mura jɛnɛkaw ka sɔn ko farida mɔgɔw ka muruti ɲɔgɔn fɛ kelen-kelen tɛ dɛ u ka muruti ɲɔgɔn fɛ u ka tiɲɛnikɛlaw labila parce que ni soso n'a ka ca yɔrɔ min na mɔgɔw ka sɔn ka jɛ ka sanuya boloda ni sanuya bolodara u bɛ dɔ bɔ sogo duguyɔrɔ la parce que an bɛ yɔrɔ min na ko sisan maa caman bɛ yen k'a fɔ réseaux sociaux sanfɛ ni gɛlɛya b'an kan mais ni gɛlɛya b'an kan kunun tuma min na a bɛ yen a caman tun bɛ tɛmɛ anw de fɛ u tun bɛ tɛmɛ i fɛ ka gɛlɛya kuma fɔ a caman kɛra maintenant sisan an bɛ bali ka gɛlɛya kuma ye cogo min na u b'an bila ka hakili jagabɔ kɛ k'a dɔn est-ce que minnu bɛ k'a lase nin lase cogo la u ka laɲini a bannen wa ou bien u ka laɲini ye ka jamana instrumentaliser parce que dɔw fana ka laɲini a bɛɛ ka ca an yɛrɛ sɔrɔ ye sinon tiɲɛni ni menace tun bɛ tɛmɛ dugu fɛn fɛn fɛ an tun ma kibaruya sɔrɔ tan don mais maintenant sisan pourquoi u tɛ kibaruya partager o fana ye ɲininkali dɔ ye fɔ ni mɔgɔ kelen fagara u bɛ wuli ka kule ko dugu bɛɛ minɛlen don dugu minnu kun kɔnɔ ni maa kun tɛ se ka bɔ kɛnɛma donc o fana k'a lajɛ kumaw dɔw bɛ ka lakale cogo la n'i ye sɛgɛsɛgɛli kɛ sira wɛrɛ fɛ i b'a sɔrɔ a tɛ ten o bɛɛ fana b'a la donc an b'o de fɔ ka bɔ nin yɔrɔ la ni ala sɔnna ma an bɛ pataki ka numéro fɔ maaw ye 70 22 33 60 70 22 33 60 minnu bɛ jamana kɔ kan aw bɛ se numéro bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ 70 22 33 60 i b'a kɛ bataki ye jaabi na ye ɲininkali dɔ b'e bolo Jalo ka bɔ Falajɛ bɛn a ka ɲininkali bɛ ɲɛsin ma ko i kun y'a fɔ ko terrain mina Kayi avril kalo la ko fo sisan nɔ ko yala ko jaabi jumɛn b'i bolo sabula premier ministre ale tɛmɛ CNT ɲɛma ale ye mun fɔ o ne ta ko minnu ma kɛ kelen oui o don an tun y'an da maga kuma la yan mais hakilina jigi bɛ jɔ nafa siga t'a la parce que souvent mɔgɔw dɛnnen bɛ détail bɛɛ ni fɔ a ma kɛ an b'a faamu quoi a baara ye mais u ka ɲininkali b'a to an bɛ yelen da jamanadenw ni Kayikaw yɛrɛ précisément u k'a faamu parce que Kati fait partie des localités riveraines de Araye donc an k'a dɔn ko Kati fɛnɛ économie locale tun bɛ i mɔnɔ bɔ kosɛbɛ ni terrain ka tɛmɛli ye donc je suis de Kati ça veut dire que je suis un riverain de Araye donc an ka ɲi k'an da don a kuma la o de y'a to collectif Sauvons les Araye anw de y'a kɛ Ibrahim Boubacar Keita tile la ka Araye tigɛ sira tigɛ an y'a kɛ Araye tigɛ collectif Sauvons les Araye avec le El Bachir Thiam et le général Issa Diawara terrain dugu dɔw bolo walayi ambulancier anw b'a dɔn au-delà de l'aspect économique le terrain est un instrument social mɔgɔw bolo pour ka bɔ dugu dɔw la ka goudron sɔrɔ ni banabagatɔ b'i bolo a ka ca Ala fɛ a sekusi ko caman b'a kɔnɔ o de la Sidiki ka mobili tora Durunare jukɔrɔ ji la Uzubi Janja camarade Bari bolo donc o de kɛra a b'o o kuma de bɛ sen na alors kunna dali k'i yɛrɛ wolo ka daraka mais an bɛna mobili dilan ni Ala sɔnna ma donc maintenant o siratigɛ de fɛ an taara Kayi an da magara terrain ko in na précision an sera comme baara fila fugulan fila b'an kun na au-delà du fait que yɛrɛ wolo tɔnden y'an ye an ye fɛnɛ tuguni CNT tɔnden o y'a to an ye ministre des transports n'o ye madame Danbele Madina sera ma Madina k'a ɲininka terrain ko kisa bɛ cogo di anw bɛ ka taa Kayi u ka laɲini kumaba don u bɛna an ɲininka a la a ko président ye instruction ferme d'a ma de la rigueur ko terrain ka wuli au plus tard ka bɛn avril ma ko a bɛ wuli o la n ko an bɛ se ka annoncer wa parce que n'an taara meeting na u bɛ ɲininkali kɛ u b'a dɔn an bɛ jɔ yɔrɔ min na u bɛ n'an ɲininka ko a annoncer an y'a annoncer o siratigɛ fɛ et l'autre jour ɲani Sogɛli ka kuma in fɔ premier ministre tɛmɛna don min avril le 21 avril CNT ɲɛkɔrɔ n k'a ye ministre des transports ɲininka a ko e tun ko avril ko ɲininkali kɛra ko terrain bɛ wuli don jumɛn madame le ministre ko ne sigilen tun bɛ ɲɛfɛ ko ka kalo 8 d'a ma ko plus tard ko décembre 2022 Sogɛli y'o de fɔ u yɛrɛ y'a poussé kɛnɛ ka ye bɛɛ ɲɛna CNT yɛrɛ y'a poussé bɛɛ y'o mɛn ye donc ne bolo o kuma de kɛra parce que situation évoluera décembre don min an bɛ taa Kayi ka nin kuma fɔ un mois après embargo kɛra et priorité ani administration ni état yɛrɛ ka fonctionnement financier a bɛɛ lajɛlen réajustera ka ɲɛsin contexte kura min ma o de y'a kɛ quoi donc mɔgɔw k'a faamu ko gɛlɛya min cunna plan min bolola ka gɛlɛya kunbɛn o de y'a to baara dɔw bɛ u bɛ bila kɔ la donc siratigɛ fɛ pour que jamana bɛ lafiya cogo min en termes de priorité quoi voilà merci beaucoup voilà Siriki mais yanni ka taa yɔrɔ jan a kana k'olu ɲɛna ko o terrain ko in fɔli bɛ ka fɔ olu de ye koyi
ayi nganga kele de do mais malin rese ayi non ayi comme olu ka fo na fo akuma fora de ka donne ka ayi de anga kele de do awo atika fo na fo ko atika fo lié ko ayi atika fo eri mu domina amitan da sraka o sankoro ka strate ko fo gidron ngadaw amale donné inga strate do amma kele de law donc a folie olu ka ke na fo ngalon do tigaro ma fora dore ka donne ka ayi anga kele di awo tiringu yanga kele di kama da awo olu be mun ko parce que nous ma fula ko ina ko awla on sigle mi flene boro ya de ko ana le di dogo ayi o mo kele la no de fo ko sanjidi do anali jawa anali mi jawa bina wa anali mi jawa anali jawa na na bi nafa olu ta ya be ka nafa de komi basa be mi tugumina voilà sisan dogo ko k'i ɲininka bɛɛ da sira ma k'a fɔ ko faransi bɛ an ka dujukɔrɔfɛnw labɔcogo la min na a bɛnkan t'an n'u cɛ ko yala an tɛ se k'o wele kiri bunakun kan o hokumu kɔnɔna la. Vous savez, Nations Unies saisira Franci, c'est-à-dire que Russie fait Franci ka wala caman kan. Maintenant, a dossier complet ama sɔrɔ fɔlɔ. Sinon on yɛrɛ ka laɲini dɔ ye ka fara o kan hali ka Franci wele sila sa fɛnɛ na. Maintenant komi ɲɔ ka ca wugu la a bɛna fara ɲɔgɔn kan cogo min na an bɛna se ka Franci tɔ jolo kali ka dalu minnu sɔrɔ ka taa an b'a bɛ ka bɛɛ ɲɛɲini parce que fɛn fɛn da don olu kɔnɔ an bɛ se ka Franci jalaki ni siran sira ye anw y'a bɛɛ ɲɛɲini o de kama an ko même a bɛ tali kɛ min na diplomasi sira kan n'an mago bɛ Russie la a bɛɛ ɲɛ bilalen don donc c'est pourquoi an tɛ communiquer a dɔ kan kosɛbɛ pour que u kana période dɔ la tunu o de kama sinon a bɛ se ka kɛ o baaraw bɛ se ka kɛ fɛn fɛn bɛ ka kan ka jamana kɔnɔ ni diɲɛ sariya ma ladan Faransi bɛ se ka wele a bɛɛ lajɛlen na bɔgɔ jɛnen kan wa a bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen sara don n'a nataw la n'a fɔ Wuranda ta kɛra cogo min na mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ quoi. dɔ fana ka ɲininkali bɛ an b'o d'e ma yan'an ka taa bɛn fan fɛ ko an bɛ ka taa taabolo min na nin a bɛ f'o ma ko système socialiste ko yala an tɛ se ka segin ka t'o ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ a bɛ Baba Moribo ka sira de kan maa caman jira k'ale tun bɛ o sira de kan ka pôle commercial ka olu sigi jamana yɔrɔ la ka baara kɛ n'o de ye yala ko man kan wa n'a ma ɲɛ aw bɛ na taa o bolo kan. Baba Moribo Keyita bɛ fɔ an fɛ maintenant Moribo ka wagati kuma dɔ tun bɛ fɔ communisme socialisme mais o tun ye débat fu dɔrɔn de ye a wagati kuma fu gansan dɔrɔn de don e tɛ Mali la le Mali est plus capitaliste que la France. Oui. Ne y'o f'i ye a fɔ i fɔ yɔrɔ bɛɛ ti malo le Mali mais n'i y'a fɔ dɔw ɲɛna komi u m'a si kalan kɛ u b'a kuma caya bi fɛn o fɛn bɛ Maliyɛnw bolo k'a daminɛ i yɛrɛ la i ka kɛnɛya i ka lakana i da ka ɲama i siyɔrɔ i ka kalanko e de b'a bɛɛ sara terrain minnu tun b'an bolo n'o bɛ farajɛ jamana kɔnɔ n'o ye transport ye moyen de transport sociaux ye n'olu bɛ k'a kɛ o de kama parce que a da ka nɔgɔn allocation familiale k'a fɔ n'i y'i den bange jamana b'a jɔ ni musaka dɔ ye den kunkɔrɔ o tɛ e ka jamana kɔnɔ n k'o bɛ fonctionnaire de ye o fana wari bɛ di cogo min na an b'o kun dɔn ka bɔ o fana kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ o Barack Obama bɛ na wagati min na Amérique o y'a sɔrɔ banque caman b'a sen tabara kɔnɔna na n'a ye jamana nafolo ta k'a di banque ma pour ka relancer o bɛ ka jamana kɔnɔ de a bɛ fɔ min ma ko politique nationale sociale a tɛ yan mais n ka bɛ farajɛla de a bɛ Amérique de o. o t'an fɛ yan. mais Amérique fanga min bɛ école publique la o tɛ école privée la o mun ye kalan kɛ o ɲininka kɛ mais i ka jamana kɔnɔ mɔgɔw tɛ ka ban publique la ko ka taa privé la wa. an ka diɲɛlatigɛ ko bɛ an yɛrɛ muso min bɛ ka taa feere kɛ an bakɔrɔnin minnu bɛ feere kɛ n'u y'u si bɛ kɛ salen sara la san 50 salen sara sugu kɔnɔna na u ka salen saralen kɔfɛ jamana ye mun d'u ma jamana ye mun de d'u ma foyi mais jamana dɔ ta diɲɛ kɔnɔ k'i bɛ fɛn dɔ di jamana ma Faransi a ta k'i bɛ fɛn dɔ di jamana ma k'i kɔrɔlen kɔ ko jamana tɛ fɛn di ma donc olu bɛ jamana minnu kɔnɔ n'olu nana fɔ an ɲɛna ko u bɛ capitalisme kuma fɔ an ɲɛna an bɛ yɛlɛ u la de o parce que mɔgɔw b'a kuma mɛn a ka di farajɛw ye ka mɔgɔw don dans les faux débats u bɛ tugu faux débats kɔ aujourd'hui i b'a jateminɛ aw ka média bɛ siga minnu kɔnɔ farajɛ médiaw ta k'a lajɛ jamana kɛlen don ka hakɛ min bilo ye an bɛ tilen an ka dɔnkilidalaw lamɛn yan o dɔnkilidalaw
a fait mon droit d'exécution parce que je suis un opérateur culturel. Mbadon. Ni 600 comptes, bureau malin droit de terre là. Milliards de tumina tout là. Là, faut que le droit étranger. J'ai jamana baw kono na artiste ka dongli clé aka diski clé hakami mbaka abi seka artiste na fa manga jamana kono no mo ko ke par bénévolat jamana jora kara juma artiste ka ko temena mais tamérique jamana kono ta france jamana kono ay buru dar clé abi mi nyati gila mo koy donc on le mbule kono ngol be nyogon deme de kono nyogon deme mirina autant frère am sukube de kono donc aka ka mo koy na me min kono ambi. Le Mali est plus capitaliste que les États-Unis d'Amérique. Donc on voit quand socialisme, communisme, capitalisme, ne bête doré, am min kono déjà, nous y anga mon fia et ko mon kata sram fait, kabi anga lawole konana. Fait mon ne mo baye ka foko côté. Côté, fait yema de tout. Mais abila boni folie sraouye, au folie sraouye anga mon fia si faut trop de. C'est pourquoi côté donc i b'a ye k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni musokɔrɔba don ni cɛkɔrɔba don ou bien mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ ni bagankɛla t'a bolo ni mɔnikɛla t'a bolo ni sɛnɛkɛla t'a bolo n ko kate dɔw bɛ san ban k'olu ka baara de kɛ san bɛ furu wagati min na min sɔrɔla o baara kɔnɔna na olu bɛ ta k'a di donc o fonction sociale ou bien o baara minnu tun bɛ k'an ka mɔgɔninfinya kɔnɔ a bɛɛ tununna an k'olu de dynamiser o bɛna type min d'a ma on verra donc o kana taa an bila débat kɔrɔ la débat minnu qui n'ont jamais existé. Voilà, am da ben fan fɛ e ben ko ani CEDEAO bɛna kuma ɲɔgɔn min kɛ ka kɛ ni an ye fort cili min kɛ yala o bolomadan in ni o ma se ka ɲɛ yala an bɛ se ka bɔ ni bɔ sira wɛrɛ jumɛn bɛ se ka k'an bolo en cas d'échec plan bɛ se ka kɛ jumɛn. au fait siraw ka ca mais kuma ɲɔgɔnyaw bɛ sen na an kana ɲɔgɔn nɛgɛ bi a ka kan an ka ɲɔgɔn faamu kɛ point dɔw la Mali jamana ni CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw donc bɛɛ y'a dɔn bi olu ka laɲini tun ye min ye Mali ka co ni wagati kɔnɔ au contraire u ye dɔ de fara malidenw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kan donc ce que nous sommes un peuple guerrier o siratigɛ fɛ olu ka laɲini o ma sabati o kama u fana seginn'u hakili ma an b'a dɔn bi Macky Sall bɛ lamaga min na en sa qualité de président de l'Union africaine ale fana bɛ lamaga min na an b'o kibaruya dɔw fana kalama nous espérons que kumaɲɔgɔnya bɛ fan o fan ɲɔgɔn faamu bɛ yen quoi donc kumaɲɔgɔnya in ka continuer pour an bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya wagati min na délai raisonnable dɔ kan délai min kɔnɔna na an bɛ se k'an ka jamana lakana et jamana ko tɔw jamana mara c'est un combat quotidien an bɛ taa n'a ko tɔw ye pour que a bɛ ɲɛ cogo min na quoi voilà merci. Ben ko k'i ɲininka ko n'a y'a sɔrɔ Guinée ni Mauritanie olu ka frontière labila an ye cogo min na ko n'a y'a sɔrɔ halisa o baaraw bɛ sen na ko walima ni gɛlɛya b'a la de. oui hali kunu ministre de l'agriculture dun tun bɛ kɛnɛ kan ani remorque dɔw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ minɛnw tagali ko la Guinée ni Mauritanie kan donc o baaraw bɛ sen na an yɛrɛ fana bɛ ka wulikajɔ wɛrɛw kɛ siratigɛ wɛrɛw fɛ jamana wɛrɛw ta la par exemple u ye Macky Sall wele CEDEAO ka sigi tɛmɛnen na ko Macky Sall bɛ ka CEDEAO ka sariya sɔsɔ ko parce que ko Macky Sall bɛ ka Sénégal frontière dayɛlɛ ko Mali minɛn dɔw ka tɛmɛ minnu tɛ sariya kɔnɔ Macky Sall y'a défend ni kuma min ye bɛɛ y'a mɛn Macky Sall ko ale ma sariya sɔsɔ mais ale ye sariya sɔsɔ de sɔsɔ a y'a jaabi wa o de kɛra Macky Sall ka kuma ye k'ale ye sariya sɔsɔ a y'o de sɔsɔ donc parce que Bini Mali ka o de ye sariya sɔsɔ ye CEDEAO ye sariya sɔsɔ fɔ comme Sidiki da magara la a t'u ka gafe foyi kɔnɔ bi la munumunu pesike dɔrɔn an bolo bi Faransi ko CEDEAO yɛrɛ ka t'i da don Mali ka coopération militaire ko kuma la i b'a dɔn ko t'u ka kuma ye sa kabiri i b'olu fɛn dɔw y'u ka kuma kɔnɔ i b'a dɔn ko nin donna nin da quoi sinon i ka kuma ye mun ye délai ko kuma i bɛ se k'o fɔ surasiw nana fanga la ko kuma i bɛ se k'o fɔ mais aw ni Irisi tigɛ kana ɲɔgɔn a ye to Faransi bolo ma se o donni da sa ko situation min b'an kan bi sɔrɔ tasira fɛ ko yala ko est-ce que a tacogo ka ɲi wa ko n'a sɔrɔ conseil b'i bolo k'a di k'a o bɛ se ka kɛ jumɛn ye an ka sɔrɔ voilà an ka sɔrɔ taabolo a tacogo ka ɲi a ka ɲi nka an bolo halisa majɛw bɛ yen dɔ ka ɲi ka fara a kan an ka nin don man mas an ka sɛnɛ ni dun ka fa ni bagan mara la man an ka nin don o la même au niveau scolaire universitaire an ka système éducatif orienté ka se o ma ban n'o kɛra a ka ca ala fɛ mas hali embargo tɛ dɛ blocus de kɛra Cuba kan
o ka jugu ni embargo san bi duuru ka jugu embargo ye foyi tɛ don foyi tɛ bɔ o kɛra olu ka pendant 50 ans les Fidel Castro les Che Guevara les Raúl Castro ont tenu résister parce que u ye sɛnɛ de don ba la u ye sɛnɛ don ba la donc bakuruba la anw ka ɲi k'o de kɛ nka bi anw ka jamana ɲɛmɔgɔ i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka u tun bɛ ka bɔ min u bɛ ka taa min parce que u bɛ système dɔ nati ko système LMD an dɔgɔninw bɛ taa kalan kɛ n'i tilala concours bɛ kɛ fonction publique la mais e t'a la an kɔni t'a dɔn o ye jumɛn ye quoi i b'a fɔ machine de production de chômeurs licence bɛ mun bolo ni awɔ k'i dilan ko mais n'e tilala i bɛ taa te min na quoi i bɛ se ka taa bingali la ni kufa ka di i ye tugu o kɔ ni yari ka di i ye tugu o kɔ mais i bila yɔrɔ t'anw bolo jamana kɔnɔ yan quoi Ibrahim Boubacar Keita o baara de kɛra an ka jamana kɔnɔ Ibrahim Boubacar Keita an b'a jigiya ko parce que an da donna kuma la CNT kɔnɔ an b'a jigiya u tɔgɔ bɛ se ka ye cogo min concours fɛ pour que u ka se ka compétir comme tous les autres jeunes maliens donc an y'o hakilinaw ta o baaraw bɛ sen na donc globalement an bolo an ka économie ka ɲi ka orienter parce que n'i y'anw lajɛ an ka économie sigilen don sanu de kan dugujukɔrɔfɛn o kɔfɛ kɔɔri o ye sɛnɛfɛn ye donc hali bi an ka ni wɛrɛ don kosɛbɛ sɛnɛ in na pour que domaine bɛɛ kɔnɔ an bɛ se ka yɛrɛtigiya ni an ka dun ka fa ni an ka fɛn caman bɛ se ka yɛlɛma comme Modibo Keita tun y'a kɛ cogo min avec plus de 100 entreprises et sociétés d'État créées en 8 ans merci. tabarikala jangina Kouachi i n'a fɔ i yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na ko fɔgɔ bɛ ɲinina dunan minnu bɛ anw fɛ yan nɔ n'u bɛ bɛnbɛnbɛn kɛ jamana kama ko yala ni jamana ka yɛlɛma sɛbɛn b'u bolo jamanaden sɛbɛn b'u bolo n'o ye nationalité ye k'a tɛ se ka minɛ o la ka u bɔ Mali denya la. yanni m'o jaabi sɔrɔ ta fan fɛ i b'a dɔn fagajew nana an bila ba dɔ de kan quoi sɔrɔ ɲinini sira fɛ u nana fɔ an ɲɛna Bamuru binnen kɔfɛ san 12 ko parce que jamana taabolo fila de bɛ jamana la jamana dɔw kɔnɔ jamana kɔnɔdenw bɛ yen jamana de ye mais jamana dɔw kɔnɔ jamana bɛ yen jamana kɔnɔdenw de ye m'a faamu donc maintenant Modibo ka wagati jamana tun bɛ yen jamana kɔnɔdenw de ye o de kama farajiw ka révolution kɛlen kɔfɛ en 1789 u ko que le but de la société est le bonheur commun. Le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la jouissance de ses droits naturels. Ces droits sont la propriété, la sûreté, la liberté et la résistance à l'oppression. Donc, comment on me fait jamana munu fait ou le jamana mirina fo lui socialisme et communisme jamana ode. Mais à quoi du mais tu sais quoi, wakati kurun kama ni go pika kuma do fa bisira e kana tama teme quoi. Parce que avec question réponse qu'on a. Si ça yanga surtout bori kono ka ke on est bien jamana yi. Donc on be jamana yi on na Modibo binin ko fe 100 ani fla ka fo san ko hake mi me jamana kan jamana kono do yoro ko ka green o giria noma ko sisan ko fere ka ke chake damunu be jamana bolo no le société et entreprise d'état jamana tume mogo ta bara la ku saraka jamana bolo ni sramuye ko jamana ke olu datugu walma ku barade ku burja ku bubolo on no krasan jamana be kena da ma toko de moro ka wakati kena kuma mbolo jamana be lakana da ma toko de wakati jamana lakana tuma mbolo sisan jamana be na bara da ma toko de bara reti jamana bolo o sisan be munke warti jamana bolo bara ta bolo ko jamana ka sisan aka baraw san kere o mo fe o de kama yo okolo do créer ku wole ko okolo privé mais jamana ka holo no ba kono jamana be war boro jume san ko okolo privé ta kata soro France jamana kono impôt ni taxe ka green entreprise kan malgré parce que jamana be na folo de mine olula ka jamana kono den famba la hine ku ka chômage kele noé ka se ka entreprise créer ni jamana kono do re ka donia we ka din kalan siraka mais kalan sira mi mambulo a jamana kono den munu me glan a ka gele ka suku la bara ka se ka fo kubu bla soro ni siraka parce que yanga jamana u ma kanu aka industrialiser donc industrie tanga jamana kono donc doni chance kalani no be se ka ke sababu jamana do re ka se ka bara jamana e o doara yanga kalan famba benye shin trois bourgeois
ni min tɛ droit kalanba ye o ye histoire géo kalanba ye bon ladɔgɔli tɛ kuma o de ye quoi assurance banque ni fɛnw kirikira o kalan de b'an fɛ yan donc o kalanni minnu fɛnɛ b'an fɛ yan o nana wagati dɔ kɛ ka fɛɛrɛ dɔ kɛ sisan ko ka fɛɛrɛ kɛ ko ka emploi créer o emploi créer la o taara APJ ninnu ni SAGIW de kolokolo mɔgɔ dɔ la ɔ sisan a bɛ mun ye o programme d'ajustement structurel nalen o de kɛ o k'a kɛ ni mɔgɔ ye minnu bɛna baara daminɛ non minnu bɛ baara la o y'olu de sɛbɛn tɛ ka bɔ yen les compressés ka na fɔ 91 la k'u wele ko les partants volontaires à la retraite hali sini u b'u ka nafolo nafama sɔrɔ donc a kɛra sababu ye ka jamana fragiliser a ka kalan t'a ta ye a ka sɔrɔ t'a ta ye a ka lakana t'a ta ye jango ka bɛ mɔgɔ lakana donc an bɛn jamana fasugu minnu kɔnɔ on appelle ça les états faibles finalement an y'an to la wagati min na i bɛ k'a bɛ gɛn o y'a sɔrɔ jamana yɛrɛ tɛ yen bilen c'est pourquoi on parle de retour maintenant de l'état awɔ an b'o phase de la donc an b'o phase min na sisan e tun ye ɲininkali min kɛ k'a fɔ ko minnu b'an ka jamana kɔnɔ ni dunanw don n'u bɛ tiɲɛni na kunnafonidilaw a wagati a kɛlɛ kɛra maliyɛn dɔ de fɛ k'a fɔ RFI ka kunnafonidila minnu b'an ka jamana kɔnɔ u ka kɛ aw yɛrɛ ka jamanadenw ye a donni ma minnu y'u kanbɔ u jɛra Jɔnkuna Tarawele ninnu de fɛ k'a di dɔw ma awɔ ka nationalité d'u ma k'a d'u ma an ma histoire kalama Jɔnkuna Tarawele de chef danali kɛ maliyɛn ye k'a bila ni jɔyɔrɔ la sinon a ko fɔra ko k'a kɛ di maliyɛnw de ma Jɔnkuna Tarawele awɔ donc bi n'a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ ka kɛlɛ kɛ kunnafonidi sira fɛ ka nkalon la jamana na hali nationalité ma minɛ la i bɛ se ka wele kiiri la parce que les 10 commandements des journalistes journaliste sera kɔnɔna na mɔgɔw b'a fɔ ko journaliste kan ka kɛ mɔgɔ de ye ko neutre n'o fana fɔra diɲɛlatigɛw b'a fɔ ko tiɲɛ nkalon don n'i ye dɔ ka nkalon tɛmɛ i bɛ taa kaso la fɔra de ko journaliste ka tiɲɛ de fɔ donc tiɲɛ ni nkalon de bɛ ɲɔgɔn na ko journaliste ka taa tiɲɛ sira de fɛ 10 commandements des journalistes article fɔlɔ-fɔlɔ bɛ min fɔ dire la vérité quelles qu'en soient les conséquences sur lui-même et c'est en raison du droit que le public a de connaître la vérité journaliste bɛ sa tiɲɛ dɔn k'a bɛ tiɲɛ de fan fɛ a tɛ k'a fɔ k'i jɔ tiɲɛ ni nkalon ɲɔgɔn cɛ jɔyɔrɔ tɛ yen an kana ɲɔgɔn nɛgɛ awɔ donc o bɛ cogo min na ni journaliste sɔnna ka tugu nkalon kɔ sariya ko k'a nɔ bɛ minɛ donc yan'a ka taa se nationalité bɔli ma nɔ minɛli n'o yera nkalon kɔnɔna na o ka kɛ maintenant y'o bɛɛ kɛ gasi ye ko parce que ko n'o kɛra k'a bɛna fɔ ko chasse aux journalistes tant liberté d'expression kirikira o kuma bɛ ka fɔ dɛ oui minnu b'o kuma fɔ oui o diyagoya ye o n'i taara bɛɛ delila k'a fɔ an ye bɔli laban min kɛ yan o mɔgɔ caman tɛ taa tribunal la o a bɛ fɔ zon ɲɛna juge b'a fɔ ko karisa i donna so kɔnɔ a b'a fɔ k'a donna so kɔnɔ ko a fɔra k'i ye nin wari ta k'i y'a ta wa m'a fɔ ma awɔ ko n y'a ta ko i y'a ta i bɔra n'a ye wa ko n bɔra n'a ye ko i y'a kɛ cogo di ko n y'a don donc i ye sonyani de kɛ k'a ma sonyani kɛ awɔ mɔgɔ ka taa tribunal la nson b'a fɔ ten non awɔ ale kɔni y'a ta mais a ma sonyani kɛ u b'o de kɔnɔna na o donc u tɛ jɔ a la o e m'a ye u bɛ nin bɛɛ la u bɛ fɛ faso ka fili k'a kana f'u ma ko fasoden jugu a dunan ninnu de kɔrɔ dunan awɔ n bɛ fɛ k'o fɔ a bɛɛ y'o ka kelenw de ye o n b'a fɔ ma k'a kana f'u ma ko fasoden jugu donc o dunan minnu bɛ nin baara in na Mali y'a kɛ ni sira min ye Faransi ko k'ale bɛna taa damakasi kɛ a y'a kuma fɔ a ma a m'a kɛ fɔlɔ parce que olu ka médiaw créera min kama diɲɛ bɛɛ b'a dɔn k'u ma dabɔ kunnafonidili kama c'est des médias de propagande donc o propagande fu min sirilen do la o de kama u bɛ ka yɛrɛwolo mɔgɔ ninnu bɛɛ ni Musa Jara ka mɔgɔ ninnu olu b'olu wele k'olu ye propagandistes ye quoi parce que sisan u y'an kalan min na an yɛrɛ y'o yɔrɔ ka tɛmɛ kan sisan olu bɔra propagande kɔnɔ a ko ninnu bɛ ten de c'est des bonnes guerres fɛrɛ bɛ na kɛ k'u datugu fɔlɔ ɔ ni nationalité bɛ minɛ ou bien hali n'u ma se ka datugu a bɛɛ bɛ se ka kɛ sariya b'a bɛɛ fɔ. tabarikala Ben dɔgɔ ko k'i ɲininka a tigi fana ye kunnafonidila de ye a ka baara bɛnnen don kunnafoni dili ma ko yala ko est ce que mɔgɔ bɛ se ka surasiw minnu bɛ fanga la bi k'olu dɛmɛ ka premier ministre dɛmɛli to yen ɔ ko n'o bɛ se ka kɛ ko o bɛ se ka kɛ cogo di ɔ ko n'a tɛ se ka kɛ ko munna premier ministre ka baaraw bɛ ka lagosi bi mɔgɔ caman fɛ ko k'a ɲininkali k'i la. An bolo an ye o de fɔ k'an ka ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn na dɛmɛ baara bɛ ka kɛ ni mɔgɔ min ka kungilenna ye Asimi Goyita de ye hali ni premier ministre yɛrɛ ka kuma mɛn docteur Choguel Kokala Mayiga a ko a bɛ Asimi Goyita ka baara de la a bɛ Asimi ka baara la an bɛ ka transition in bɛɛ kɔkɔrɔma don mɔgɔ ma min faamu don min na
n'o ye question in bɛ bɔ yɔrɔ min b'a a kun de fɔ quoi parce que i b'a sɔrɔ laɲini min bɛ question kɔfɛ u b'a dilan de quoi a ka d'u ye an ka fara de quoi an tɛ fara quoi mas voilà ye d'après Sidiki Diabaté c'est collé serré cimenté o de ye tiɲɛ ani ɲɔgɔn cɛ o de b'a ni ɲɔgɔn cɛ Assimi Goïta Maliki Diaw Sogɛl Kokala Maïga o de y'o ye quoi collé serré cimenté o de bɛ yen donc maintenant ni fili dɔ kɛra Maliki Diaw fan fɛ ko Maliki Diaw ye lettre bɔ ne bɛ nin kan o ma kɛ yan jamana kɔnɔ jɔn ma bɔ a kalama fo ɲɔgɔn de don hakilina courant idéologique Diaw ko k'a ka ɲi tan bɛɛ nin ko k'a tɛ kɛ ten Diaw ko bon CNT kɔnɔ ko a b'a la France min bɛ ka fɔ k'a tɛ ka fɔ CNT tɔgɔ la ko CNT membre k'u yɛrɛ minɛ ne bɔra ma ne yɛrɛ bolo a b'a la France de ye ne se ye o ja n'o ma ne se ye ne ta kuma man jan o ne y'o de fɔ diɲɛ bɛɛ y'a mɛn ne ni Diaw ka yan journaux bɛɛ y'a sɛbɛn o kuma ye dugu labɔ don min na Assimi Goïta ko Mali armée créera le 20 janvier 1961 ne bɔra yɛrɛwolo ye conférence yɛrɛ k'a senfɛ an ko président Assimi Goïta a kalannaw yɛrɛ kun école la a bɛ ka kalan Mali kalanso la a bɛ ka fɔ bɛɛ ye ko Mali armée créera le 20 janvier 61 an ko mais o tɛ tiɲɛ ye dɛ a tiɲɛ ye min ye Mali armée créera le 1er octobre 1960 soit 7 jours près après la prise de l'indépendance du Mali n ko de ye tiɲɛ ye an y'o fɔ o don na minnu ye 242 millions minɛ u ko bɛɛ ko président ma k'o tɛ tiɲɛ ye nin tɛ tiɲɛ ye ani ye nkalon tigɛ Sidiki Kuyatɛ bɛ yan a k'a ɲɛfɔ a ye n'o kɔrɔ ye kelen nin tɛ tiɲɛ ye e ye nin min fɔ kari nin t'a tiɲɛ ye nin de y'a tiɲɛ ye o ye bilasirali de ye anw bolo nka i ye nin min fɔ i ye nkalon tigɛ anw kɔni bolo o bɛ se ka bila minɛn wɛrɛ kɔnɔ donc an y'o fɔ o don mɔgɔw y'o o kuma ta k'o yaala Assimi ta kan premier ministre ta kɛra min ye o ye tali kɛ MINUSMA ka mandat renouvellement ko komi an da ma se ka don question kɔnɔ sinon an bɛ min ɲini o la an fɛla dɔɔnin o la panparanpaki don o tɛ falen quoi MINUSMA ko kan o tɛ falen quoi an y'o kuma fɔ ani Baba Modibo Keita ka ko kan min ye Mali wariko ye an y'an fɛla fɔ o la mais au-delà de cela don o don an ni Sogɛl bɛ kuma an bɛ kow fara ɲɔgɔn kan an b'a lajɛ a bɛ ɲɛ cogo min n ka ni M5 ni bɛɛ de faralen filɛ ɲɔgɔn kan an bɛna bɔ jumadon a bɛɛ de bɛ wele bɛɛ de bɛna bɔ jumadon an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ goudron ka fɔ ɲɔgɔn kɔ tɛ yen i tɛ se k'a fɔ ko e bɛ président dɛmɛ k'e t'o ka premier ministre dɛmɛ o ye mun dɛmɛ sugu ye président de ko ne de dalen don Mali kɔnɔ ni premier ministre in na Malien million 20 na ne dalen don nin de la n y'a ta k'a kɛ n ka premier ministre ye ne ko k'e bɛ président dɛmɛ e t'o dɛmɛ e bɛ fɛ ka taa min faamuya sugu jumɛn b'i la i bɛ fɛ ka mun ɲɛfɔ an ye o de bɛ fɔ an ye mais n'an ma min faamu anw ka kunkilenna la n'an ma min faamu an b'a fɔ duguma n'o ma an wasa an b'a fɔ sanfɛ nka juguya kisɛ kelen t'a kɔnɔ walayi bilayi juguya kisɛ kelen t'a kɔnɔ surtout que ninnu sɔnna ka risque min ta parce que an kun bolo k'anw kelen de ye kabiri mɔri ye quoi n ko mɔgɔ tɛna sɔn quoi n'an y'a sɛbɛn k'a di IBK ma an bɛ ka nin bɛɛ da IBK kan dɛ ko IBK pour que i ka maintenir sɔn i ka na an ka makɔrɔn kɛlɛ an ka faransi ka ni jɔya juru tigɛ a y'a sɛbɛn ka d'a ma bilayi k'a lettre sɛbɛn ka taa di IBK ma k'a il était à Kuluba IBK ma anw ni wulu jɛ kolo la a m'an jaabi a ma fɛn fɔ an ye o y'an to an ko baasi tɛ e yɛrɛ tɛ mɛn yan tugun mais an bɛ faransi kɛlɛ in kɛ dɛ n'i y'i jɔ sira in na e bɛ bɔ yen an bɛ taa cible nɔfɛ walayi maliyɛn t'an ka cible ye mɔgɔ yɛrɛ t'an ka cible ye quoi parti t'an ka cible ye foyi anw ɲɛsinnen don faransi de kan n'a donna mɛnɛmɛnɛ wo kɔnɔ an bɛ taa labɔ an bɛ ka taa yen ne y'i jɔ an b'i jɛgɛn ka bɔ an ɲɛ o dɔrɔn de don o jɛgɛnni peut-être que o dɔw la on agit souvent en chirurgien n'a nana dɔ ka don dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ e tɛ foyi ɲɛdɔn furakɛli kɛcogo la i bɛ se ka boli ka bɔ i bɛ taa kɛnɛmamɔgɔw ma ko cɛ dɔ bɛ so kɔnɔ fini jɛ b'a la est ce que a kunkolo ma wuli u bɛ ɲininka mun na ko a ye bɛ ka dɔ kɔnɔ fara i bɛ boli ten mɛ k'a sɔrɔ n'i y'i muɲu wagatinin i b'a dɔn k'a tɛ mɔgɔ faga la a bɛ bana ta la a bɛ bana furakɛ la donc o de ye anw ta ye n'i y'an ye opération phase dɔ kɔnɔ souvent on est chirurgien kana bila i kun na k'an bɛ ka tiɲɛni kɛ an bɛ ka tiɲɛni kɛlɛ de
donc ni m'o faamu e bɛ se k'a bila i kunna a bɛ ka dɔ kunkolo dayɛlɛ mais an bɛ ka banakisɛ de ta ka bɔ kunkolo in kɔnɔ k'a datugu a nɔ la an ka taa ɲɛfɛ quoi o de y'an baara kɛcogo ye voilà. Ɲɛgɛnɛ an bɛ ɲininkali laban kɛ ko aw bɛ ka nin baara baden minnu kɛ nin sabula hakilina min b'aw la nin n'o ye Baba Moribo ka taasira ye ka nin baaraba in bɛɛ kɛ sabula Asimi ye furancɛ faga ɲɛmaa de ye aw ka danaya b'o kan mais nin bɛɛ kɔfɛ aw sirannen tɛ ni baara in a kana taa di maa ma kɔfɛ maa min tɛ se ka jɔ ni jɔyɔrɔ la o jɔyɔrɔ t'aw la. Yani m'o jaabi vous savez e b'a dɔn wuya tunya anw ka kan de don maninka kan de don tunya kɔrɔ de ye a bɛna to ɲami ma donc a fɔra ko Choguel ye kuma min fɔ k'a to ɲama awa a bɛ ɲami ma anw de fɔ donc o tunya wuya in o de ye fɛn min n'a bɛ cun tunya wuya mɛ u bɛ ɲɔgɔn pese ten de sisan anw n'o kan kabako kɛra min ye dɔw bɔra yɛrɛ wolo la ko parce que an sɔnna ko an bɛ Choguel soutenir dans le gouvernement. yɛrɛ wolo mɔgɔ bɛ bɔ dɔw bɔra la ko parce que an bɛ Choguel soutenir o ma kɛ kabako ye sisan olu de kan bɛ ko min bɛ ka fɔ ka Choguel bilasira ou bien Choguel ye hakilina dɔ fɔ tan hakilina ye ko olu de bɛ Choguel lafasa o kuma kan quoi o de kɛra la kabakoma yɔrɔ ye quoi o kuma in kabakoma yɔrɔ de quoi c'est très dangereux k'u k'a dɔn an y'a faamu o tɛ tiɲɛ fɔ teri o tɛ teriya san fɛ yen parce que n'an m'a fɔ ni jugu y'a fɔ o ko wɛrɛ de parce que mɔgɔ caman bɛ ɲinɛ min kɔ an y'a fɔ kɛnɛ kan o an m'a fɔ kɛnɛ kan o n'an nana Masi fɛ ou bien n'an nana Jɛngɛnɛ ɲɛkɔrɔ ou bien n'an taara Kasim fɛ ou bien n'an taara Fɛkabulu kan a ɲininkali bɛ k'an na o nin kuma fɔra aw ka faamu ye jumɛn ye ka taa sɔrɔ an dun b'a ka faamu dɔn an bɛna jaabi jumɛn di ye ka taa sɔrɔ an dun b'a dɔn ko Faransi gɛntɛ don accord faratɔ don min tɛ accord o faratɔ don awɔ e ma an bɛ se k'an da tugu kan ka taa sɔrɔ an bɛna ɲininkali kɛ baziw fɛ yen olu bɛ ka kɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ nin kuma an b'a faamu a bɛ cogo jumɛn na an bɛna jaabi jumɛn di an tɛ gouvernement la mais nous sommes au cœur des événements u k'u hakili to o yɔrɔ la maintenant kana kɛ ni an yɔrɔ kun ye o diyagoya ye parce que bɛn b'a fɔ ka kuma caman na ko Moribo gɛn san 8 u seginna ka na o de kama yɛrɛ wolo ko sisan camancɛ fanga la an sɔgɔnamɔgɔ sɔrɔla ko bɛɛ kana drapeau kɔrɔ parce que fangalamɔgɔ an sɔgɔnamɔgɔ sɔrɔli t'a bannen ye parce que don kelen fa tɛ wuli kɛ doso ye tiɲɛnikɛla min b'an da fɛ ale bɛ n'a fɔ soso de e de bolo k'a bɛ k'i kin k'i tɔɔrɔ ale bolo k'a bɛ ka balo de ye faransi ka mentalité de gros ye awɔ dabi dodo donc n'a b'o cogo la fo i ka labɛn kuma bɛɛ pour que a kana se k'i kin walima a ka maja i la donc o b'a yira transition kɔfɛ yɛrɛ wolo appel sur le drapeau laɲini o de ye les politiciens wouruye véreux un homme wouruye la ale ba ka ordonnance sɔngɔ t'a bolo ni ɲana ma ka ba ka ordonnance sɔngɔ d'a ma ni ma ka tigɛ d'a ma a bɛ wari in ta k'a binna bagana b'a ba faga o y'o de kɛ Mali la o c'est ce qu'ils ont fait o ba ye Mali de ye fura min kun ka k'a la k'a la ɲɛnɛma o y'a wari dun k'u ka tigɛ o de kama bɛɛ ni bɔra ka kuma dɔ fɔ cɛman ye bari ka ko la conséquence min b'a la i b'o dɔn wa commerçant ni minɛ a tɛ armu sɔrɔ ka na armu san i ta de filɛ nin ye an ta filɛ nin ye minnu b'a ko kɛ olu ta filɛ nin ye sisan a bɛ justifier cogo min na u bɛ taa muso dɔ den sɛbɛ dɔ de faga ka minɛnw dɔ diyagoya tiɲɛ ye a bɛ justifier n'o opération dɔrɔn de ye awɔ bi faga i ka wari suɲɛni kɔfɛ i kan ka sara ni min ye i bɛ se ka min minɛ ka faso kuma bɔ o b'a suɲɛ ka tila k'i janfa k'a justifier n'o ye n'u m'a fɔ ko terroriste bolila n'a ye dɛ u b'a fɔ k'u taara n'a ye fɛ dɛ u ye kan piller dɛ ka pan jumɛn piller arme yɛrɛ tɛ de piller cogo di wagati min na mɔgɔ kan bɛ ko arme tɛ kan kɔnɔ k'a piller ka piller ka taa min donc o pillerlen sa n'i taara o bilan sɔrɔ i bolo i b'a sɔrɔ piko 200 ka sɔrɔ ka bala ka dugu da piko 200 ma don jango kan kɔnɔ c'est très dangereux donc n'an seginna an sɔn wɛrɛ u ka segin ka na u kelen ka
biɲɛkala ɲinina u kelen ka biɲɛkala ɲinina ninnu ye u kelen ka dɔn ko biɲɛkala ɲininaw bɛ yen u y'a dɔn ko biɲɛkala ɲininaw bɛ yen u kelen k'o fɛɛrɛ dɔn n'u seginna ka na Ala k'an kisi o ma donc c'est pour k'a ɲini o maliyɛn bɛɛ fɛ nin kɔfɛ an ka fɛɛrɛ kɛ cɛ ninnu ka yan bila u tɛ se ka jamana mara. Ok, voilà. Ben kuma kuncɛ kuma la mun bɛ se ka sɔrɔ ka fɔ sisan an ka bɔ kuma kɔnɔ. Kuma kuncɛ kuma la o ye k'a fɔ MINUSMA bɛ nin format min na nin tɛ to anw ka jamana kɔnɔ an b'a jigiya ko Choguel Kokala Mayiga ani Ablaye Diop taatɔ don kuma de fɔ Nations Unies na kalo nata in na donc o kama Choguel bɛ taa kuma tuguni wa? a bɛ taa kuma dɛ n ko fɔlɔ France ministre des affaires étrangères de tun bɛ taa Mali kunkan ko kuma fɔ a dɔw ko Choguel ye kuma min fɔ k'a ma ɲɛ dɛ k'a ma ɲɛ n'a bila ka taa kuma tuguni a tɛ kɛ ko wɛrɛ. Yɔrɔ kɔni dɔw yɛrɛ ko Ala ko yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye i mana fɛn o fɛn kɛ olu b'o fɔ o kɛra cogo cogo hakilinaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ olu bɛ jalaki bɛ sɔrɔ fɛn bɛɛ la dɔw bolo parce que olu bɛ wamani yɛrɛ ko miliyɔn 100 de dir'i ma k'u k'o fɔ n'u ko miliyɔn 200 ni miliyɔn 42 i b'o kuma fɔ dɛ i b'o kuma fɔ quoi hali sisan i bɛ to sigi bɛɛ nin ka minɛ bɛɛ nin ka minɛ i bɛ to kuma de sɔrɔ o da parce que u bolo koro dɔ kɛra ko kɛlɛ bɛ sɔsɔ u ma foyi faamu walahi u ma foyi faamu machine min wulilen don a tɛ lajɔ maintenant o kama France ministre des affaires étrangères de tun bɛ taa Mali ka résolution lafasa ko nin de ka ɲi Mali kɔnɔ nin de bɛ kɛ Mali kɔnɔ a ka ɲi ka kɛ tan nin de b'a kɛ mais cette année Mali yɛrɛ de bɛ taa yɛrɛ ka kuma fɔ a kɔkɔrɔma donnen Irisi la fɛ mandat min bɛna renouveler n'a ka ɲi ka renouveler ou bien n'a bɛ ban a bɛ ban cogo min Mali ka amendement minnu bɛ yen ka taa soumet résolution kura in na a bɛ kɛ ten de. Tabarkala. Wallahi kun tɛ di kuntigi kɔ tugun o banna. Tabarkala. I bɛ taa i bɛ image la Zaïf Le Drian bɛ ka kuma ta Bubé sigilen b'a kɔfɛ a ka ministre des affaires étrangères b'a kɔfɛ dɔ fana la Bubu b'a kɔfɛ la dame la a tɔgɔ la jeune dame a ye Mali ministre des affaires étrangères Kamisa Kamara i b'a sigilen a kɔfɛ u b'u sigi tan de Zaïf Le Drian de bɛ kuma mais aujourd'hui Choguel de bɛ Baba Modibo Keita ka bloc dɔ a bɛ taa kuma tugun. O min man di o de bɛ kɛ quoi donc Ablaye Diop de bɛ kɛ yen a ko in bɛɛ fana ɲagamina mɔgɔ min ɲɛna ye n'ale b'a bɛɛ ɲɛdɔn k'a bɛɛ ɲɛnabɔ fana o de ye Ablaye Diop ye quoi donc a fɔ bolo bɛ si don o b'a bɔ quoi o de ye tiɲɛ ye donc o de bɛ na kɛ ɲinan ka t'o kumaw fɔ an fɛla ye minnu y'o la an tɛ don amendement ninnu détail dɔw kɔnɔ il faut souvent surprendre l'ennemi sinon an b'a dɔn minnu bɛna fɔ ni MINUSMA in tɛ to anw ka jamana kɔnɔ yan Tabarkala. mais le moment opportun viendra donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wele Jumado le 13 mai Malien bɛɛ ka bɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ le 13 mai Juma nata à 14h pile place de l'indépendance la wallahi an pɛrɛnnen don min t'an bolo k'o di an ka surasiw kungo la kuma tɛ min b'an bolo quoi donc an bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'o baara de bila sen kan. Tabarkala. Nin diyara an ye kosɛbɛ. An bɛ Mayi Watara fo a n'a ka faso kanu a n'a ka diinɛ ɲɛdɔn a n'a ka cɛsiri la an bɛ bɔ kuma la o kɔnɔ Mayi. Merci. Kuyate ka bɔ kuma la. Merci ka bɔ kuma na. An bɛ yɛrɛ wolo comité de pilotage pratiquement est-ce que a bɛɛ ma sira sɔrɔ a bɛɛ kɛnɛ sɔrɔ. Tabarkala. Ka fɔlɔ su ma. Mas ka maliyɛnw ladɔnniya ko kɛmɛ saba bɛɛ Mali kɔnɔ bɛ. Kɛmɛ saba. Oui kɛmɛ saba bɛ yan. Burkinabéw ka délégation fɛnɛ bɛ yan. K'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn. Mas ka yir'u la k'a fɔ le 13 bɔlen. Le 13 juma natɔ. Juma natɔ. Fɛn o fɛn filɛ sen na surtout ka kɛ ni Nations Unies ka laseli ye. N'i y'a ye k'a fɔ ko e b'a dɔn minnu ko k'u bɛ bɔ le 3 n'o ye cadre mɔgɔ ye. Le 3 wa mardi le 10. Ouais le 10 kɛ. Mas an ka n bɛ hakili to kɛ. Donc pratiquement e b'a dɔn mɔgɔ k'u cogo dɔn. Comme Mas y'a fɔ cogo min na. Bɛn y'a fɔ cogo min na. Modibo Keita jɔnna senkɔrɔ jugu la parce que senkɔrɔ jugu ninnu u ye de kɛ Benghazi ka dɔw labɔ ko démocratie k'a fɔ k'u bɛna kɛlɛ wolo nɔfɛ ko k'a kɛ tan nin bɛɛ ɲɛsigi kama o de kama an sɔnna ko VT-tigiw dɔ ka sɔrɔ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye an n'u ka dɛmɛ kɔnɔna na an ka taa an kungo fɔ ye o nɔ kan bɔli min bɛ bila le 13 kɔnɔ fɛn caman fɔra ça veut dire que jamana kɔnɔ minnu bɛ yen n'an ka bolo b'u k'u tɔɔrɔ u tun bɛ nin fɔ bɛ kɛ ka wagati ko an ka taa Kidal ko kɛlɛ bɛ yen de ko an ka Bamakɔ to yen
o mɔgɔ kelen mun b'o fɔ o bɛ kila k'a fɔ tugun ko foyi tɛ Kidal k'a bɛ Bamakɔ de donc ça veut dire que mɔgɔ t'u to ka kuma fɛ quoi fato ka kulusi muguba de don fiɲɛ bɛ dɔ fara a yɛrɛ bɛ dɔ fara voilà an t'a u lamɛn quoi c'est pourquoi an bɛ min fɔ mɔgɔw ye an bɛ min fɔ mɔgɔw ye o de ye an bɛ ka bɔ ko min kama n'an ko ko mɔgɔw ka bɔ an b'a kun de dɔn bi n'i y'a ye ko hali Antonio Guterres n'u bɛ kuma Mali ko la u tun b'a fɔli min kɛ ko fanga min b'an da la ko jamanadenw ka fanga tɛ n'a fɔ ma tubabukan na ko la légitimité ni Kadhafi ko la légitimité est un principe politique qui donne de la valeur à l'action ou à l'inaction c'est-à-dire que bɔli bi comme an tɛ kalata wagati la an bɛ min wagati la bi jamana kɔnɔdenw bɛ bɔli min kɛ o de kɛra ka diɲɛ jamana bɛɛ yɛlɛma o bɔli tuma min na wuyangili kɛra Faransi i b'a kalama Faransi ka wuyangili u ye min kɛ 1789 ka bɔ la ka na se publiquement u ye 100 kɛmɛ de kɛ bɔli la 100 kɛmɛ awɔ 100 kɛmɛ pour que a ka fɔ ko la France est devenue un état républicain u ye 100 kɛmɛ de kɛ o litu la 100 kɛmɛ mais an ta tɛna s'o ma parce que nous on est foncièrement déjà démocrate an b'an demande de kɔnɔ an ta tɛna t'o kundama ma mais kɛlɛ min bɛ senna k'a dafa transition kɔnɔ kɛlɛ don transition banni kɛlɛ don donc o nɔ k'an filɛ yɔrɔ min na i ko bi jamanadenw bɛ bolo ɲɔgɔn bɛ ɲɔgɔn bolo an ma sɛgɛn wa an tɛna sɛgɛn o tɔgɔmasere ye jumadenw bɔlen ye ka bɛɛ wele an ka ɲɔgɔn sɔrɔ e tuma k'a kɛ to i ni kɛ kuma la n'an donna mɔgɔ min gasira ka sɔn sama b'a kalama tabarakala an bɛ lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo Janginɛ an kun bɛ radio minnu sanfɛ an b'u bɛɛ fo bɛn bɛna dagunɛ kelen fɔ makɛ bɛ yan minnu bɛ bɔli la Burkina u ka ɲɛmɔgɔ bɛ yan Burkina a bɛ salle kɔnɔ yan minnu bɛ bɔli la Burkina tabarakala an tɛ an ka dagunɛ fɔ d'a ma c'est bon siɲɛ wɛrɛ a bɛ bɛn awɔ a bɛ bɛn siɲɛ wɛrɛ et le 25 an bɛ Niger an bɛ taa Niger an y'o de fɔ hali ni Faransi donna mɛnɛmɛnɛ wo kɔnɔ an bɛ don a nɔfɛ correspond à la journée de l'Afrique ni Ala sɔnna an ni Kemi Sebaw n'a tɔ bɛɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen merci beaucoup tabarakala